Merci beaucoup, mon frère Dongili Akera Danye, qu'il faut qu'il wali nyumando. Il sera be ala bolo. Nous de Dongili Dalaouye. Nous de façon de Numaouye. Ka jamana ye degun kono ka jamana deme. Nous ni Sideki Jabate, Ibawan, Gasipi, Kilaba, Petiti Patata, Petit Gimba, ni olu te kelenye. Nous de be concert ke ka façon deme. Ninnu de bɛ dɔnkiliw da dɔnkili minnu bɛ dusu don jamana kɔnɔdenw kɔnɔ ka faso sauver an ka foli belebeleba bi ye mon frère an bɛ ɲɔgɔn bolo ala k'i sara ala ka sini kɛnɛ d'i ma ka bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ aw bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma an sira hɛrɛ la ala k'an tilen hɛrɛ la ala ka bi nɔgɔya ala ka bi diya ala ka minɛnko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya Saran Jalo k'i fo k'i waleɲuman dɔn Mamadu Jawara sɛgɛn bali ɲinabali k'i fo k'i waleɲuman dɔn mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ an ye min tɔgɔ fɔ an ma min tɔgɔ fɔ en tout cas on ensemble k'aw bɛɛ tu fo sanfɛ fo duguma ni o bɔra yen nɔ an b'an ka présenté fo tanti Jɛnɛba Kulubali k'a fɔ ka waleɲuman dɔn n'o ye la vérité kɛnɛ présenté alhamdulillah an y'an ka papiyew sɔrɔ tout va bien la vérité kɛnɛ an y'an ka récépissé sɔrɔ ni ala na kira sɔnna baaraw bɛ sen na tout va bien ni ala na kira sɔnna a bɛ ɲa ni o bɔra yen nɔ an bɛ an ko maliba n'o présenté Jɛnɛ Sogodogo ye ani Matu Jawara k'aw bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ fɛn fɛn bɛ an ko maliba kɔnɔ k'a bɛɛ lajɛlen fo cɛ fara muso kan denmisɛnnin mabakɔrɔ ni o bɔra yen nɔ an b'an fa fo Imam Diko le sage sabu ɲuman an bɛ hɛrɛ fɛn fɛn kɔnɔ bi ala ni ale ka wuli ka jɔ an bɛ lafiya fɛn fɛn kɔnɔ bi ala ni ale ka wuli ka jɔ faransi kɔrɔ dɔnna bi a donna bi faransi den modèle min ye ala ni Imam Diko ka wuli ka jɔ ka an fa fo ka wali ɲuman dɔn dan tɛ foli min na an b'i kɔfo saya n'i ma ala bila ala t'i bila n'i ma fantanw bila fantanw t'i bila le papa national an ka foli belebeleba b'i ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ aw kana ɲina ka taa ka kɔntu dayɛlɛ mali banki la n y'a fɔ aw ye n ko jigitugu banki don BDM SA a bɛ sɔrɔ métro ligne 4 voilà métro Kiɲancourt n'i ye ligne 4 ta Châtelet i bɛ jigin Kiɲancourt a terminus ligne 4 terminus n'i jiginna yen n'i ye ɲininkali kɛ ko mali banki mɔgɔw b'a a yɔrɔ yira la jusque en face de McDonald ani McDonald ma jan voilà a ye taa aw ka kɔntu dayɛlɛ n'a y'aw ka kɔntu dayɛlɛ aw ka laɲiniw bɛ sabati parce que ni sera yen nɔ olu bɛ dusu don i kɔnɔ i y'a faamuya b'a la pour que i bɛ se k'i ka avenir dilan k'i denw ka avenir dilan ni sera mali banki la BDM SA o bɛ dusu don i kɔnɔ bɛɛ ka t'i ka kɔntu dayɛlɛ yen nɔ depuis ne nana faransi n ka kɔntu bɛ yen nɔ kalo bɛ sa dɔrɔn n bɛ n ka wari bɛɛ cɛ ka bɔ faransi banki kɔnɔ ka taa bila BDM kɔnɔ a ye taa ka kɔntu dayɛlɛ o bɛ dusu don aw kɔnɔ o bɛ courage don aw la a b'a to n'a bɛ économie kɛ k'aw yɛrɛ ka avenir dilan k'aw denw ka avenir dilan BDM SA sɔrɔ yɔrɔ kelen pewu métro ligne 4 métro Kiɲancourt a ye taa ka kɔntu dayɛlɛ nɔ ça veut dire que n bɛ ka hɛrɛ de kanu aw ye ne yɛrɛ ye hɛrɛ sɔrɔ cogo min na n bɛ fɛ ka hɛrɛ de kanu n balimaw ye maliyɛn minnu bɛ faransi yan aw kana ka wari to faransi banki kɔnɔ a ye taa ka kɔntu dayɛlɛ mali bankiw la a nafa bɛ se bɛɛ lajɛlen ma a bɛ baara di maliyɛndenw ma a b'a to ni mali bɛ yiriwa quoi i y'a faamuya b'a la parce que anw ye fasoden ɲumanw de ye n'i ka wari bɛ mali banki kɔnɔ a bɛ komi i ye baara di maliyɛndenw ma n'i ka wari bɛ mali banki kɔnɔ a bɛ komi i ye ji soli ka di minɔgɔbagatɔ ma n'i ka wari bɛ mali banki kɔnɔ a bɛ komi ça veut dire que i bɛ ka cotiser faso ye quoi voilà mɔgɔ si kana to ko a ye taa ka kɔntu dayɛlɛ mali banki la ni o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ Isa Kante mobili feerelaba don n y'a fɔ aw ye i mago bɛ mobili sugu o sugu la a bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ Isa Kante bolo denmisɛnnin fitinin ala y'a sigiyɔrɔ bɛn Alimaɲi ma ala ye garijɛgɛw fɔ ni bi an bɛ don min na i n'a fɔ bi garijɛgɛ fatɔ de b'a la i mago bɛ mobili sugu o sugu la k'a daminɛ VUT ka taa 4x4 la i y'a faamuya b'a la Parado Mercedes ça veut dire que mobili sugu bɛɛ bɛ sɔrɔ a bolo hali camion minnu bɛ doni ba ta o bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ Isa Kante bolo bɛnniw bɛ sɔrɔ a bolo sotramaw bɛ sɔrɔ a bolo i mago bɛ mobili sugu o sugu la a bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ Isa Kante bolo depuis Alimaɲi n'i bɛ fɛ ka Isa Kante contacter i bɛ tɛmɛ ni ne yɛrɛ ka niveau ye n ka téléphone numéro 06 41 55 17 05 parce que olu ka numéro ye Alimaɲi numéro ye a ka jan kojugu don dɔ la n bɛna sɛbɛn ka to k'a fɔ quoi pour que c'est pas la peine aw ka ne wele tuguni quoi a bɛ Isa Kante yɛrɛ wele direct i y'a faamu voilà n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ CDR mɔgɔw n sigikun ye comment ça s'appelle Macron kan ka taa Mali la i y'a faamuya b'a la Macron kan ka taa Mali la ka taa Asimi Voiri an b'a fɔ alihamudulila ala ka si ni kɛnɛ di Asimi ma ala k'a mɛn an kɔrɔ
nin de ye cɛkisɛya ye bilahi Asimi tɛ wulu ye dɛ wulu de bɛ fɔnɔ ka tila ka nɛmu Asimi an b'i fo bi an b'i fo sini an b'i kɔ bi an b'i kɔ sini ça veut dire que a kɛra Asimi ɲɛna de Faransi ka janfa ani Faransi ka Mali cili Asimi yɛrɛ de tun bɛ fɔlɔ na cɛncɛn sanfɛ ko o ko kɛra yen nɔ a bɔra a bɛɛ kalama a b'a dɔn k'a fɔ ko biɲɛkala ɲinina ko o sen dalen bɛ biɲɛkala kan o tɛ ye mɔgɔ minnu taara guerre imposer anw kun na ka taa jahadi bila anw ka jamana kɔnɔ olu tɛ fɛ o jahadi ka ban ayiwa olu ye ça veut dire k'u t'a ɲɛɲini yɛrɛ a ka ban Asimi ye nin bɛɛ faamuya c'est pour ça k'a sigira CEDEAO mɔgɔw ko k'a ka Macron wele a ko Macron sira yɔrɔ min na tile k'a kɔden pɛrɛn yen nɔ ale mago tɛ Faransi la ale mago bɛ Mali de la i y'a faamu c'est pour cela que Asimi depuis a sigira Faransi bɛ sanfɛ a bɛ duguma a bɛ lahara i y'a faamuya b'a la a bɛ jahanama kɔnɔ Asimi ko k'a ka sira tɛ Faransi la ale mago bɛ Mali de la malidenw ye doni min sigi ale kun a b'i jɔ n'a ye de fo ka taa diɲɛ dugukolo meleke Asimi Goyita n'i ma nin sira in bila an t'i bila to nin sira in kan Sogɛli Kokala Mayiga n'aw ma nin sira in bila an tɛ aw bila an sigikun o ye ka an da don Macron bɛna taa mun de la Mali la pour que malidenw kana paniquer u kana jɔrɔ Asimi halala don fasoden ɲuman don a bɔra duba de kɔnɔ éducation b'u u ka du kɔnɔ ça veut dire que cɛkɔrɔba min ye Asimi bila diɲɛ kɔnɔ ladiri don hɔrɔn don Asimi fa n'a ba bilahi silamɛw don quoi voilà yan'an ka se yen nɔ o don n ye ci dɔ lase CDR mɔgɔw ma n'u bolo ko tulonkɛ don tulonkɛ tɛ dɛ CDR mɔgɔw k'a fɔ aw ye depuis sisan cɛkɔrɔba ka du koɲa a y'a bɛɛ lajɛlen ta k'a di yan parce que n fa don mɔgɔba don mɔgɔ ɲɛnama don an jɛra bila ko tɛ a ye n bonya n fana y'a bonya a ye ça veut dire que a ye ne dɔn a den ye ne fana y'a dɔn n fa ye n'o ye Papa Darame i y'a faamuya b'a la a ka du koɲa a y'a bɛɛ ta k'a di yan parce que n mɛnna nin kɛlɛ in na n mɛnna nin kuma in na i y'a faamuya b'a la ne y'a fɔ o don ka video kɔnɔ ko CDR mɔgɔw du koɲa dira ne ma ne tɛ hinɛ aw la dɛ voilà mais yanni waati ka se délai laban min bɛ aw ni cɛkɔrɔba cɛ rendez-vous laban min bɛ aw ni cɛkɔrɔba cɛ o ye le 31 décembre CDR mɔgɔw le 31 décembre n'aw sera ka yɔrɔ sɔrɔ o don n'aw ma yɔrɔ sɔrɔ aw bilatɔla don kɛnɛ ma dɛ CDR mɔgɔw walahi n ye n kali ala la ala min ka bon n ka kalili ma cɛkɔrɔba ka du koɲa a y'a bɛɛ di yan n ye Ise wele Mali kɔnɔ aw kan ka bɔ cogo minnu na an b'o baara la i y'a faamuya b'a la aw kan ka bila kɛnɛ ma cogo min na an b'o baara la k'a fɔ aw ye depuis sisan tulonko kuma tɛ sɛbɛ kuma don voilà n'aw ma da la a ye sigi a kɔnɔ aw kana foyi ɲɛɲini voilà ne y'a fɔ aw ye ko aw ka taa du ta luwanse la aw ka yɛlɛma ye o ka fisa aw ka minɛnw bilanen kɛnɛma o ka fisa ça veut dire que diɲɛ bɛɛ k'aw ka minɛnw fililen ye kɛnɛma o ye ko dɔ de ye kumasulu don jɛkulu ma yan'a ka se o niveau ma a ye yɔrɔ dɔ ɲini Bamakɔ kɔnɔ hali n'a sara bɛ bɛn 100,000 de ma par mois a y'aw ka minɛnw cɛ joona joona aw ka taa yɛlɛma luwanse la o ka fisa aw ka to cɛkɔrɔba ka so kɔnɔ n y'a fɔ aw ye n bɛ segin k'a fɔ aw ye walahi bilahi suma walahi n'a waati sera le 31 décembre n'a y'a sɔrɔ aw ma yɔrɔ ɲini n bɛ Ise wele parce que n ye Ise wele o don a ko k'an ka dati fɔlen makɔnɔ ne tun ko ayi n ko parce que n ko 6 mois fɔlɔ dira aw ma aw ma se ka yɔrɔ sɔrɔ filanan dira aw ma ça veut dire que dusu tɛ aw kɔnɔ sabanan dira aw ma barika tɛ aw la Samu Jabate n ka foli b'aw ye naaninan dira aw ma aw ma se ka yɔrɔ sɔrɔ CDR mɔgɔ ça veut dire que a waɲɛ yɛrɛ t'u kɔnɔ quoi hali k'a ko ɲɛɲini tellement k'u delila sonyɛni na u delila bingali la u delila haramudun na u delila mɔgɔ joli min na walahi hali u tɛ k'a ko ɲɛɲini ne dun y'a fɔ aw ye ko Papa Darame n'a kumana a y'a ka du koɲa bɛɛ kalifa n na aw bɛ bɔ a kɔnɔ cogo min na aw bɛ se ka gɛn cogo min na a y'a bɛɛ ta k'a di yan hali n'a ça veut dire que hali n'a dépense bɛ bɛn 1 million de ma ne fana bɛ n jɔ n'a ye devant le peuple parce que anw ye marakaden halalaw de anw tɛ kuma bɔ an da kɔnɔ kuma min tɛ tiɲɛ ye parce que n'i ye nkalon tigɛ sini kumasulu b'a kɔfɛ n ka cɛ tɛ demɔri dabila yan sinon a ma ɲi n ka page filɛ nin a y'a bɛɛ minɛ n na a kan ka se yɔrɔ min na a tɛ ka se yen tɛ demɔri a y'a bila n bɛna page kura dayɛlɛ ni ala na kira sɔnna tɛ demɔri kana bila yan hali n'i b'a bila mɔgɔ dɔ de compte la mais kana bila kɛnɛ kɔnɔ a b'i ka page fɛngɛ quoi voilà n b'o kanga da ye sinon i b'i yɛrɛ sɔrɔ kɛnɛ ma voilà i y'a faamuya b'a la CDR mɔgɔw cikan don k'a lase aw ma d'ici le 31 décembre n ye n kali ala la ala min ka bon n ka kalili ma
n'an ma yɔrɔ ɲini ni ma aw bila kɛnɛma aw k'a fɔ ne ma ko tu ɲamɔgɔden tagatɔla filɛ ras bala ira du l'homme tranquille depuis Paris n ye video kɛ depuis o don ɲɛ bɛ aw sigilen na CDR media kɔnɔ cɛkɔrɔba ka du kɔnɔ aw hakili sigilen don komi ŋɔmiyirana mɔden aw bɛ cɛkɔrɔba ka du kɔnɔ i bɛ ala kali k'a fɔ aw bɛ aw faw ka ganforo de kɔnɔ i n'a fɔ komi ko tɛ sen na cɛkɔrɔba kulela ka dɛsɛ a burankɛ bɔra Tunisie ka na k'a bɛ yɛlɛma du kɔnɔ a dɛsɛra ka du sɔrɔ aw bolo a dan de bɛ ko bɛɛ la dɛ dan bɛ fali kusama la ani aw tɛ maloya ni danbe tɛ aw la ni aw tɛ hɔrɔn ye n ye n kali ala la ala min ka bon ka kali ma aw ka papiye minnu n'a taara makɛti nɔrɔ cɛkɔrɔba ka du la k'a kɛ CDR media or que bubu media don ka papiye kuntaw nɔrɔ a la n ye n kali ala la an bɛ wuli ka ya faamuya b'a la ka muru ta ka taa bɛɛ wɔrɔ k'a bɛɛ bɔ yen aw ka tabali minnu bɛ k'a bɛɛ bogoti ka bɔ yen aw ka mikoro minnu bɛ ya faamuya b'a la aw ka sɛzi minnu bɛ ani arasa foto belebeleba min bɛ wali du kɔnɔ yen an b'a bɛɛ wɔrɔ k'a bɛɛ fili kɛnɛma o maloya fana ka bon ka tɛmɛ yanni n'aw gɛnna ka bɔ nin cogo la bilahi n ye n kali ala la hali saga minnu b'aw kɔ o bɛɛ bɛ jigin ka bɔ terrain kɔnɔ parce que kumasulu don y'a faamuya b'a la ni jɛkulu lagasa in o ma don ko foyi la n'o ye ɲɛ sɔrɔ o ko la o ma don ko foyi la ni o ɲɛnabɔra mɔgɔ minnu m'u yɛrɛ mago ɲɛ olu bɛ se ka jamana mago ɲɛ wa mɔgɔ minnu ma se k'u yɛrɛ kungo ɲɛnabɔ olu bɛ se ka jamana kungo ɲɛnabɔ wa fo ka diɲɛ wuli o tɛ se u donna ko o ko la ko ma sira sɔrɔ u donna ko o ko la barika t'a ko la depuis anw bɛ CDR kɔnɔ u nana ni projet fɛn o fɛn a si ma lawaleya u nana ni projet fɛn o fɛn a si ma taa ɲɛ parce que den min bɛ jɛkulu ɲɛfɛ en tant que n'u m'a bɔ yen walahi danga de b'a kɔ ye wa dangaden alakali don wa kafiri don mɔgɔ jugu don i y'a faamuya b'a la hasidi cɛkɔrɔ bilalen don den min bɛ jɛkulu ɲɛfɛ n'o ye Rasbachidi Sakoba a ye mɔgɔw ka furu saya ka galon da mɔgɔw la a ka intérêt kosɔn a fa fɔlɔw ka jɛnɛya k'a bɛɛ fɔ ɲɔgɔn buruja fɛn fɛn bɛ réseau sanfɛ ani vie privée ani ka mɔgɔw kan yɛrɛ sire Rasbachidi nana ni nin bɛɛ ye Baba Kamara ka Baba Kamara to CDR kɔnɔ mɔgɔ fɔlɔ min ye mɔgɔw degi ka mɔgɔw kan yɛrɛ sire k'aw to kuma la Rasbachidi a video bɛ hali bi ni mɔgɔ min ma da la i bɛ taa Baba Kamara ɲininka ani Baba Kamara k'u to kuma la a ye Baba Kamara kan yɛrɛ sire a bɛɛ bɔra aw ɲɛna yan ça veut dire que jogo juguya fɛn fɛn bɛ réseaux sociaux sanfɛ karisa ye jɛnɛya kɛ a ye muso sen minɛ assemblée kɔnɔ a ye muso kunkolo minɛ a y'a ku minɛ a ye nin kɛ ale de nana ni nin bɛɛ ye ka taa fasoko kɛ vie privée ko ye ka mɔgɔw kan yɛrɛ sire ale de nana ni nin bɛɛ ye mais ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya i y'an ko k'i tun bɛna ala ka nɔgɔya danaya fila tɛ kelen don maa si t'a ka danaya da i kan tuguni Rasbachidi Sakoba c'est fini i sara i balola mɔgɔ si ka sira t'i la wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ aw dangaden fila taara fara ɲɔgɔn kan k'aw ji min Rasbach bilahi hali ni u ye aw kɛ koli kelen ye k'aw ji min Rasbach Kasimu Tapo k'aw kɛ koli kelen ye ka t'aw bila Montparnasse bâtiment jamanja in sanfɛ k'aw bila ka jigin sɛfan kan aw tɛ se k'a ci parce que ala y'aw barika ban ala ni juguya ni hasidiya cela veut dire que aw ko k'aw kelen de i bɛ miliyari di Rasbach ma a tɛ fantan sɔn i bɛ Rasbach bila banque mondiale kɔnɔ bilahi a mago tɛ fantan na depuis ala k'an da a video tɛ yen a image tɛ yen a ja tɛ yen a paga tɛ yen ko Rasbach delila ka 1 centime ta k'a di fantan ma a tɛ yen mais ale kɔni ka mɔgɔw ta minɛ k'a kunu ka sagaw ta minɛ k'a kunu mais ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya ala y'a fɔ n'i ye ɲuman kelen kɛ fantanw ye ale bɛ ɲuman tan k'i ye n'i ye dɔrɔmɛ kelen di fantanw ma ale bɛ dɔrɔmɛ 100 d'i ma ani kafiri hali mɔgɔ minnu tun b'a bolo baara la n'o ye a ka sécurité ye mɔgɔ minnu bɛ k'a nin kisi a yɛrɛ ka wari tɛ dɛ anw ka wari kalo kalo 160 o de bɛ taa di Rasbach ma a ka sécurité sara walahi hara tun t'o olu sara ni ne ye nin fɛnna bono sigilen a n'a ka rasa nɔgɔlen a n'a ka mɛsi hali musobakɔrɔ ala ye mɛsi haramuya kan nin cɛbakɔrɔ i y'a faamuya b'a la Bubu Sise ka kɔɲɔmuso a sigilen bɛ n'a ka mɛsi ko hɔrɔnya maa tɛ datigi bali da sago fɔ la sinon hali wulu ka fisa ni e ye ko hɔrɔn ye kɛwale de e minɛna jogo jugu bɛɛ la yan i minɛna kakalaya la kakala i minɛna jɛnɛya la yan i ye wali furuw sa i ye Bubu ka nafolo minɛ i bɛ ka zonw dɛmɛ bi ça veut dire que mɔgɔ minnu ye faso ci i ni olu tɛgɛ de bɛ ɲɔgɔn bolo o tuma na ne ko hɔrɔnya ye dabarani dɔrɔn de ya
ka t'i sigi ala kana da to n na hɔrɔnya kɛnɛ kan ala kana da to n na ta fo sagaw bɛ kule mɛ ala ka hinɛw bɛɛ la k'aw dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ kiti min na ala k'a nɔgɔya waati min na Samu Jabate bɛ ka metro dingɛ k'a sen fo lahara waati min na Samu Jabate bɛ ka 5 millions ta par mois aw sigilen don ko faden to a y'a di yan hi sabilila o tɛ laban a ye saraka dun dabila a ye kɛ aw yɛrɛ ye a ye dusu ta ça veut dire que hadamaden ne filɛ nin sa ne ni ne tilara n ka baara la n bɛ telefɔni feere n bɛ parfum feere ça veut dire que n bɛ wulikajɔ sugu bɛɛ kɛ hali surɔ ne bɛ se n ka so c'était vers 22 heures n bɔra yan n ka juru tun bɛ mɔgɔ mun na n taara dɔw nɔfɛ fo Versailles surɔ fo Versailles mais lafiya man di jɔn ye lafiya ka di bɛɛ ye bɛɛ bɛ wari sumalen fɛ ne jiginna n ka baara la ka taa Paris 13e i y'a faamuya b'a la ka taa Vitry ka taa Versailles ka nin bɛɛ don ɲɔgɔn na n ye boli min kɛ kunna hali taxi tɛ se k'a kɛ nin bɛɛ de ka n danbe ani ka hɔrɔnya ka makara n kana tugu sarakaden kɔ n kana tugu zɔnden kɔ n kana kɛ fɛnmayɛlɛma ye n kana kɛ jugu sago ye ça veut dire que n bɛ baara min na tubabuw bolo o wari tɛ n bɔ an bɛ n boloma yɛlɛma i y'a faamuya b'a la commerce ni fɛnw pour que n bɛ se ka to n danbe kɔnɔ cogo min na aw tɛ ka nin bɛɛ ɲɛɲini dɛ faden to bɛ aw kɔnɔ cɛkɔrɔba ka du aw b'a kɔnɔ zon k'aw gɛn ka kuma sugu bɛɛ fɔ Rasbati nana faransi a yɛrɛ da baara de y'a fɔ ko san kelen cɛkɔrɔba b'a ka du nɔfɛ k'o ka cɛkɔrɔba fɔ de ko san kelen ko cɛkɔrɔba hali bi aw ma décision ta hali bi ça veut dire que u donna ko o ko la ko tɛ sira sɔrɔ 40 millions farala ɲɔgɔn kan Cɔrɔnɔn Jayi bɛ wele Mali la i y'a faamuya b'a la comment ça s'appelle média kuntɔnw bɛ wele u yɛrɛ ka video mani ninnu bɛ sigi an sera ka nin économie kɛ association tɛ nin wari bɛ min bolo Abidjan n'a ka rasa nɔgɔlen den min ba bɛ mɔgɔw wele su ni tile k'a ye n dɛmɛ n dalen bɛ dɔgɔtɔrɔso la n'o ye Abidjan naturel nugu i y'a faamuya b'a la n'ale ma foyi bila muso ça veut dire que ale bɛ sa musoko de la quoi den min ka tungalataga kɛra Jakumani ka tungalataga ye ala kana mɔgɔ si ka tungalataga kɛ Abidjan ka tungalataga ye o sigilen b'a ka sotoromani kɔnɔ comment ça s'appelle sympathisant de Rasbati san kelen 40 millions 42 millions aw tulo bɛ kize jɔliko la tuguni wa o dabila la aw tulo bɛ wariko la tuguni Rasbati ye projet fɛn fɛn depuis CDR sigira don min na Rasbati nana ni projet fɛn fɛn Sefɛto ekɔliso a nana fɔ anw yɛrɛ ye anw y'an cɛsiri ka boliboli sugu bɛɛ kɛ ka 100 € fara ɲɔgɔn kan ne n kali ala la hali bi o projet ma ɲɛnabɔ ça veut dire que kuma fɛn fɛn mana bɔ dangaden da ala tɛ barika don a la Sefɛto ekɔliso an ye kɛlɛ sugu bɛɛ kɛ CDR kɔnɔ ka 100 € fara ɲɔgɔn kan ka ko sugu bɛɛ kɛ hali bi Sefɛto ekɔliso CDR bolo nɔ t'a la o ye kuize ko daminɛ n y'a sɔrɔ o ma kunnen tɛ nin n ye n kali ala la d'ici le 31 décembre n'aw ma bɔ a bɛ video in partager a bɛ video in tigɛ ka c'u ma a bɛ video in monter ka c'u ma ko d'ici le 31 décembre n'u ma bɔ n ye n kali ala la ala min ka bon n ka kalile ma i se b'u wele fanga la i se b'u wele fanga la u kan ka bɔ cogo min na u bɛ datu d'u ma n'u ma datu d'u ma u ka papier kolon fɛn fɛn nɔrɔlen bɛ cɛkɔrɔba ka kogo la u b'a bɛɛ wɔrɔ k'a bɛɛ jigi ka bɔ yen u ka tabali fɛn fɛn nɔrɔlen bɛ cɛkɔrɔba ka du e y'a faamuya b'a la cɛkɔrɔba ka so kɔnɔ yen a n'u ka micro n'u ka tapi n'u ka moquette n'u ka fɛn bɛɛ lajɛlen n ye n kali masa la masa min ka bon n ka kali ma a n'u ka valise n'u ka kɔɲɔminɛn n'u ka i y'a faamuya b'a la u ka barama n'u ka fɛn bɛɛ an b'a bɛɛ bila kɛnɛma i y'a faamuya b'a la diɲɛ maaw bɛ tila k'a filmer ko CDR mɔgɔw gɛnna ko taga yɔrɔ t'u bolo o maloya ka bon yan'an ka se o yɔrɔ ma a ye yɔrɔ ɲini ne kɔrɔkɛ n'o ye comment ça s'appelle Ali Sako n bonya bi yɔrɔ e de bɛ cɛkɔrɔba deli CDR Madiga Sako ani n terikɛ aw de bɛ cɛkɔrɔba deli sanga ni waati bɛɛ k'a ka ɲɛ aw ma aw bɛna dugukolo san sini aw bɛna dugukolo san sinikɛnɛ kize bɛ ban nin kalo la a bɛ ban kalo 3 Ali Sako n ye min ɲini fɛ a kɛ ala kama k'i sen bɔ nin bɛɛ la cɛkɔrɔba tɔɲɔna cɛkɔrɔba ɲanina san 4 o bɛ cɛkɔrɔba ka du kɔnɔ du min luwase bɛ bɛn 100 ma par mois san 4 o fara ɲɔgɔn kan ni ne ye ninnu ye ko bɛ t'u sigi ko kɔnɔ cɛma kɔnɔ musoma wazo de bɔnkɔɲɛ ala maa tɛ datigi bali da sago fɔli la mɔgɔ si tɛ anw na min bɛ wali du kɔnɔ ni bana ka bɔ
mɔgɔ si tɛ anw na min bɛ ka mɔgɔw tɔɲɔ mɔgɔ si tɛ anw na min bɛ ka balo i y'a faamuya b'a la mɔgɔw joli la maa o maa ni e taabolo de kɛra ka profiter mɔgɔw ka nafolo la ka profiter mɔgɔw ka wari la walahi ala tɛ barika don i la fo ka diɲɛ dugukolo meleke wa i faden bɛɛ bɛ taa k'i to par exemple sa ne bɛ baara la faransi yan Sam Jabate bɛ baara la yan a ne ka to ka Sam wele cɛ Sam cɛ 100 € di yan 200 € di yan cɛ Sam kini san ka di yan malo san ka di yan o de kɛ kini sɔngɔ bɛ ne bolo 200 € ɲɔgɔn caman bɛ ne bolo ne bɛ ka profiter Sam Jabate la walahi ala bɛ Sam Jabate bila ne ɲɛ de Sam Jabate bɛ min di ne ma o ɲɔgɔn 100 de bɛ taa cɛ ala tɛ sunɔgɔ sa ala tɛ sunɔgɔ kana profiter mɔgɔw la kana cela veut dire que kana mɔgɔw ta dun k'i yɛrɛ ta bila yen quoi k'a bɛɛ kɛ naloma ye e kelen de bɛ fɛn dɔn e kelen de bɛ nafolo fɛ a tɛ passe quoi ça veut dire que ala b'i barika ban de ka taa fɛ quoi e bɛ nafolo fɛn fɛn sɔrɔ bilahi n'a ala ma bana bila bana min wari tɛ se ka furakɛ i k'a fɔ ne ma ko tu ɲamɔgɔ den tagatɔ filɛ c'est ça k'a fɔ aw ye dɔrɔn komi n sigi kun tɛ aw ye cikan dɔ ka lase aw ma d'ici le 31 décembre n'aw ma bɔ wa baara bɛ n bolo n tɛ hinɛ n tɛ makari aw dimi min bɛ ne la a ka bon hakili ma aw ka sungurubanin minnu bɛ n'o ye bo fara ka dɛsɛ k'u yɛrɛ feere i y'a faamuya ba Saudiya ni fɛn ninnu k'u julankolon ci cɛw ma ne t'olu bo viser olu bɛɛ ka dɔgɔ video kɛla tɛ aw la ne bɛ minnu jaabi depuis ne ye n ka video sigi yan Rasa tɔgɔ de bɛ bɔ ne da kɔnɔ sagaw bɛ kule ka dɛsɛ o tɔgɔ tɛ bɔ ne da kɔnɔ fɛn na bɔ n'o lagalagatɔ mɔgɔ minnu t'u kini n'u numan bɔ ɲɔgɔn na ne t'olu bo viser quoi olu bɛ kule sugu bɛ jɔ u ka ɲɛmɔgɔ n bɛ pikiri turu o de la i ma ye a nana faransi nin sa a ye ɲininkali kɛ n'i y'o kɛtɔla dɔrɔn ça veut dire que i b'a nin kan de o ka Rasa bati a nana yan nin sen u ka lagalagatɔ dɔ bɔra ko ja ko ne bɛ video kɛ la ko Rasa tɛ ne lamɛn n'i ye Rasa kɛn bɛ k'i ɲininka ça veut dire que i bɛ ka pikiri bien de turu a la Dani ni Nasra Sako ani ne yɛrɛ sympathisant wari an taara yira Rasa bati la an ye baara daminɛ ni wari hakɛ de sɔrɔ la Rasa nan'i sigi a ko ale tun tɛ sympathisant wari ko kalama o y'a ɲininka ko Buba Fane ko cɛ dɔ don k'a bɛ ka dɔ f'i ma k'ale tɛ Buba Fane dɔn o mɔgɔ kelen nan'i sigi k'ale b'o dɔn a ko k'a tɛ kaw dimi da a ɲɔgɔn hɔrɔn koloma wolo diɲɛ kɔnɔ wala mais n'i b'a nin kan a b'a kɛ komi a ɲɛ t'i la a b'a kɛ komi a tulo t'i la a b'a kɛ komi i y'a faamuya b'a la a t'i dɔn mais yan ko k'i min na ala ka nɔgɔya n bɛ tɛmɛ e la ne balimaw Asimi Goïta an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn hadamaden n'i ye ça veut dire que n'i ye hɛrɛ kanu mɔgɔw ye ala bɛ hɛrɛ kanu ye n'i bɛ sira ɲuman kan ala b'i dɛmɛ ne ye nin fɔ bɛɛ ye dɛ n ko baara ɲuman o de bɛ mɔgɔ kɛ mɔgɔba ye mɔgɔ tɛ se ka tugu mɔgɔ kɔ gansan mɔgɔ tɛ se ka kɛ mɔgɔ fɛ gansan i y'a faamuya b'a la Asimi Goïta Sogɛli Kokala Mayiga o ye Mali kunna wolo hali n'i y'o fanga bila bi o tɔgɔ bɛ Mali histoire kɔnɔ fo ka taa dugukolo meleke cɛ kelen min nana Mali kɔnɔ n'o ye Asimi Goïta ye ka faransi kɛ i n'a komi samiya bo ka faransi kɛ i n'a komi ɲuguntan fɛn faransi sara o balola ale ka sira t'o la faransi ye Mali dɛmɛ faransi ma Mali dɛmɛ ale ka sira t'o la parce que ale y'a dɔn faransi ye jamana min ye olu bɛ balo maanifinw joli de la faransi bɛ komi n'i taara wara bila kungo kɔnɔ a bɛ balo mangalani ni i y'a faamuya b'a la jugu ni fɛnw na cogo min na faransi fana bɛ balo afiriki la o cogo de la parce que a bɛɛ kɛra Asimi Goïta ɲɛna ale yɛrɛ de tun bɛ kɔrɔn fɛ ale yɛrɛ de tun bɛ cɛncɛn sanfɛ janfa min sigilen tun bɛ Mali kan tɔɲɔ min tun bɛ Mali kan faransi tun bɛ ka min kɛ Mali la a bɛɛ kɛra Asimi Goïta ɲɛna o de la a ye pouvoir sɔrɔ don min na a ye coup de pied d'u ma Macron kulela an bɛ taa an bɛ yan bila i y'a faamuya b'a la o ye démocratie sɔsɔ o ye coup d'état kɛ putisɛn pititi patata Asimi ko i sira yɔrɔ min na tile k'i kɔden pɛrɛn ye olu bɛ kule sugu bɛ jɔ a y'i to o de la panpan na komi tinini Asimi ninnu ye bandaw bɔ yen Sogɛli nalen a ko Asimi kana Sogɛli ta a ko Asimi kana Sogɛli ta Asimi ko jamana kɔnɔdenw de ko n ka Sogɛli ta ne tɛ n yɛrɛ kama ne ma n yɛrɛ bila yen ne tɛ n yɛrɛ sago la ne bɛ jamana kɔnɔdenw de ka baara la fɛn min ka di jamana kɔnɔdenw ye ne bɛ o de kɛ Asimi ye nin fɔ Macron ye Macron a ye fɛɛrɛ minɛ Asimi ko ni ma Sogɛli ta dɔn ko guerre civile bɛ wuli Mali kɔnɔ ko parce que ko Sogɛli ye jamana kɔnɔdenw nin kun de effectivement Asimi y'a faamuya parce que Asimi tun taara bandaw ta waati min na maliden si tun tɛ min bɛ Asimi fɛ i y'a faamuya b'a la
Assimi taara Mukhtar ta waati min na mɔgɔ si tun t'u kɔ o waati mais depuis a seginna M5 ma ça veut dire que ni Assimi ka sondage jate minɛ Mali kɔnɔ 99% a bɛɛ lajɛlen bɛ Assimi fɛ ka da kun jumɛn kan a seginna kɔ ni de ye mɔgɔbaya ye n'i filila i bɛ segin kɔ o waati Macron sɔmina ko Sogɛl ko cɛ min don ko n ka cɛ ko sentiment t'a bolo musalaha t'a bolo wa a tɛ Faransi fɛ a tɛna kɛ Faransi fɛ ko Assimi kana Sogɛl ta Assimi ko n b'a ta bi n b'a ta sini i y'a faamuya bala an tora o de la Macron nana Sogɛl nɛni ko coup d'état fila ko o den de ye Sogɛl ye ko olu tɛ se ka to Mali kɔnɔ tuguni ko Mali tɛ démocrate jamana ye ko olu n'u ka sɔrɔsiw bɛ taa k'olu bɛ bɔ Mali kɔnɔ Sogɛl ko n'a bɛ bɔ Mali kɔnɔ an bɛ Irisi wele ka na Faransi seginna ka taa delili kɛ Mali la u y'u ka ministre bila ka taa i y'a faamuya bala Jean-Louis Audrien u ka ministre des affaires étrangères o fɔlɔ taara yen nɔ ka kule ka ko sugu bɛɛ kɛ Assimi m'a beau viser i y'a faamuya bala o tɛmɛnen kɔfɛ u ka ministre de défense n'o ye Florent Parly o fana taara ka kule k'o tɛ bɔ Mali kɔnɔ a donna ta bɔra ta Camara m'a beau viser i y'a faamuya bala aw de ko k'a bɛ taa Assimi ko n'a ka d'aw ye ça veut dire que Assimi ko ka se ni aw ɲuman ye aw de ko k'a bɛ taa ko aw tɛ to Mali kɔnɔ ko Mali tɛ démocrate fɛn ye ko aw bɛ taa Assimi ko Ala ka se n'aw ɲuman ye ni Ala n'a kira cɛ waati min na anw denw balilen don kalan na Faransi min ko k'olu ye droit de l'homme ye waati min na anw ka nafolo bɛɛ bɛ ka suɲɛ ka na di anw ma yan waati min na mɔgɔ bɛ anw kun na a bɛ komi orobo aw b'a bila ka taa yan fɛ k'a bila ka na an fɛ k'a manipuler i y'a faamuya bala komi n'i taara télé sigi salon kɔnɔ ka to ka télécommande ta k'a bila ka taa yan fɛ k'a bila ka na k'a bila 1 na k'a bila 0 la k'a bila 4 la k'a bila 6 la i bɛ ka tun b'u bolo o cogo de la ni ne ye nin jugu sago ninnu ye ko olu ye démocrate mɔgɔ de or que aw bɛ ka balo fantanw joli la o de dɔnna bi an mago tun bɛ ɲɛmɔgɔ min na n'o ye Assimi Goïta ani an mago tun bɛ ministre na n'o ye Sogɛl Kokala Mayiga ye an y'o de sɔrɔ bi wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ aw sira yɔrɔ min na tile k'aw kɔden pɛrɛn ye ne bɛ Faransi de dɛ ne bɛ balo yan de ne bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ yan mais bi ne y'a dɔn sa Mali Faransi tɛ balo ne y'a dɔn bi ko Mali ka bon ni Faransi Ala ni ɲɛmɔgɔ ɲuman sɔrɔli sababu Ala ni an fa Imam Diko ka wuli ka jɔ sababu aw ye ɲɛmɔgɔw sɔrɔ ɲɛmɔgɔ minnu nana ka anw bɔ dibi la ɲɛmɔgɔ minnu nana k'a yira anw na ko Mali de bɛ Faransi balo an sigilen bɛ yan n'i tɛ baara la Faransi i bɛ taa chômage la n'i tɛ baara la Faransi i bɛ t'i jɔ kafu da la n'i tɛ baara la Faransi nin b'i bolo ja nin bɛɛ Mali de ta ye depuis don min na ne ye Florent Parly ye kasi la Mali kɔnɔ k'olu tɛ bɔ Mali kɔnɔ ne ko alhamdulillah a barika Ala ye a barika Diko ye a barika Assimi a barika Sogɛl ye ja Mali ka bon tan de an tun tɛ Mali valeur dɔn c'est pour ça que ni ne ye Malidenw ye kule la dɔw bɛ farali fɛ dɔw bɛ fɛ Mali ka ci dɔw bɛ ta ne bɛ yɛlɛ olu la de quoi il est temps que maintenant an ka souder n'an bɛnna Mali bɛ diya ka tɛmɛ Dubaï kan n'an bɛnna Mali bɛ diya ka tɛmɛ Amérique kan n'an bɛnna Mali bɛ diya ka tɛmɛ Faransi kan n'an dun bɛnna ni Mali ɲana ni Mali jɔra wallahi bɛɛ den bɛ baara sɔrɔ bɛɛ fa bɛ baara sɔrɔ bɛɛ bɛ lafiya dɔ bɛ bɔ sonyani na dɔ bɛ bɔ sungurubaya la dɔ bɛ bɔ mulubaliya la Faransi y'o système de ta o ni baara bɛ jamana kɔnɔ dɔ bɛ bɔ sonyani na ni baara bɛ jamana kɔnɔ dɔ bɛ bɔ bandiya la ni baara bɛ jamana kɔnɔ dɔ bɛ bɔ mɔgɔlankolonya la il est temps que maintenant on se réveille n'i y'a ye anw bɛ ka balo Faransi mais Mali bɛ an nin kan an bɛ ka Mali défend Faransi ka dɔ wɛrɛ tɛ dɛ an faso ça veut dire que o de bɛ laban hali n'an ye san 100 de kɛ Faransi an kana dan ka nationalité sɔrɔ dɛ i b'a dɔn ne ye finman de n ka yɛlɛma ka kɛ jɛman ye bilahi hali ni kɛra jɛman en tant que malien joli de bɛ na don n'a natɔ la a b'a fɔ d'origine malien i kana dan ka kɛ nationalité dɛ yɛlɛma i ka kɛ makɔrɔ ɲɔgɔn ye don n'a natɔ la a b'a fɔ k'i y'a faamuya bala i bɔra Mali de kɔnɔ i fa bɔra petite patata ça veut dire que yirikuru mana mɛn ji la cogo o cogo a tɛ kɛ bama ye an ka kɛ an faso fɛ o de ɲɔgɔn tɛ hali n'i sara Faransi i su bɛ bila balankari kɔnɔ ka t'i fili Mali kɔnɔ ye malien fɛn o fɛn bɛ sa su bɛ taa Mali de la an ka kɛ kelen ye ka Mali défend i y'a faamuya bala Mali ka bon ka tɛmɛ Faransi kan hɛrɛ bɛ Mali kɔnɔ ka tɛmɛ Faransi kan ça veut dire que Ala ye fɛn bɛɛ di an ma le pays le plus riche du monde Mali don Faransi cɛkɔrɔba dɔ y'a fɔ a ko fɛn min bɛ Mali dugukolo duguma a ko Mali dɔrɔn tɛ dɛ k'a bɛ se ka diɲɛ bɛɛ balo ne hakili b'o kumakan na dɛ ko fɛn min bɛ Mali dugukolo duguma k'a bɛ se ka diɲɛ bɛɛ balo
an kana tulonkɛ kɛ ni Mali ye kafiri minnu tun bɛ fanga la i y'a faamuya b'a la n'u ye faso ci ka faso danbe bɔ a la k'an ka jamana ta ka taa feere k'a di jugu ma olu k'u sago kɛ Mali la a bi ni ne ye olu ye kuma na Mali kɔnɔ ko Asimi man ɲi ko Sogɛli man ɲi ko olu tɛ taa Assises nationales la walahi bila ne bɛ yɛlɛ u la de quoi n'aw tun ka ɲi aw tɛ bɔ yen n'aw tun ka ɲi aw tɛ gɛn komi wulu n'aw tun ka ɲi wo tɛ ci aw la n'aw tun ka ɲi coup d'état tɛ kɛ aw la aw de nana ka Mali sigi a senna samara kɔnɔ ni aw ye hɔrɔndenw de ye aw kan ka kuma Mali kɔnɔ ni aw sɔrɔla so aw kan ka kuma Mali kɔnɔ ni hadamaden tɛ maloya i ni bagan bɛɛ ye kelen ye ni ne tun bɛ ninnu place la ne tun bɛ Mali bila ni ne tun bɛ ninnu place la ne tun bɛ Mali bila mais hali bi o bɛ k'a ɲini ka Mali coro hali bi olu de bɛ ka don CEDEAO kan ka don Faransi kan a n'u to yen a y'u bɔ yen ni Asimi tora yen nɔ maliyɛndenw bɛna danaya d'a kan ni Sogɛli tora yen nɔ maliyɛndenw bɛɛ bɛna danaya d'a kan maliyɛnden bɛɛ bɛ Sogɛli fɛ maliyɛnden bɛɛ bɛ Asimi fɛ ni ninnu tora o laban bɛ kɛ komi Kadafi Libi mara cogo min na a kana sɔn u ka to yen fasoden jugu de maliyɛnw de bɛ ka wuli ka Faransi pousser ka CEDEAO pousser u ka sanction bi Mali kan mais ala tɛ aw sago kɛ a bɛɛ kɛra ala ɲɛna a bɛɛ kɛra malidenw ɲɛna maliden fɛn fɛn kunkolo b'i kan da la Kasum Tapo kɛra ministre de la justice a ma zon kelen minɛ Mali kɔnɔ o ye faso ko ye Kasum Tapo miliyari b'a bolo aw ka dugu dɔ yira ne la ko Kasum Tapo taara forage sen a ma kɛ fɔlɔ mais ala ka hinɛ la n bɛ se e ma Kasum Tapo n bɛ se e ma n bɛ sanpɛrɛn jigi kan le petit taille n bɛ sanpɛrɛn n b'a jigi kan i ɲɛ t'a la ala y'i dɔgɔya k'i kɛ petit taille k'i kɛ kunkolobaden ye e bɛ sa ça veut que aw ye faso nafolo sɔn k'aw denw bila ka taa kalan na Ameriki o bɛ mun de dulɔ min o bɛ mun de dulɔ min n bɛ se e ma sisan ne balimaw an y'a mɛn ko Macron bɛ taa Mali la bɛɛ k'i hakili sigi a bɛɛ kɛra Asimi ɲɛna Asimi b'a bɛɛ kalama Faransi ye janfa min ta ka ɲɛsin Mali ma Faransi bɛ ka balo maliyɛnw joli la cogo min na Faransi ye tɔɲɔ min lase Mali ma Asimi Goyita bɛ nin bɛɛ kalama mɔgɔw kana miiri ko ni Macron taara Mali la k'a bɛ se ka Asimi manipuler Asimi ye mɔgɔ min ye a tɛ manipuler hɔrɔnden don halaladen don bɛɛ k'i hakili sigi et puis nin ye ala tanu de ye nin ye fierté de ye waati dɔ la ni Macron tun kumana anw ka cɛkɔrɔbaw o bɛ talon de o bɛ boli senu direct ka avion ta ka na kasi Macron kɔrɔ yan bi Faransi de bɛ k'a ɲini ça veut dire k'a ɲini o ni Asimi ka sigi ka kuma Asimi ma sɔn Faransi de bɛ ka lettre ci Asimi ma an mago b'i la an bɛ fɛ ka na Mali la pour que cɛ ni ça veut dire nin ye hɛrɛ de ye quoi walahi n'i yɛrɛ bonya mɔgɔw b'i bonya Samu Jabate bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan i ka baarakɛyɔrɔ la n'i yɛrɛ to tubabu bolo ka ca a b'a sen fili kɔnɔ mais ni tubabu ko kelen n'i ko fila a bɛ e bonya n'i yɛrɛ kɛ naloma ye Faransi yan bilahi k'i yɛrɛ kɛ lagalagatɔ ye ka sabali tubabu kɔrɔ n ka cɛ fo ka diɲɛ dugukolo meleke e tɛ lafiya Asimi ye nin don tubabu la n'u ko kelen Asimi b'a fɔ kɛmɛ n'u ko kɛmɛ fila Asimi b'a fɔ ko ba kelen tubabu ça veut dire que n'a ko mais c'est comme ça Macron u dɛsɛra u fɔlɔntɔla o ye ko sugu bɛɛ kɛ an bɛ bɔ Mali la i y'a faamuya ba la Mali tɛ démocratie ye coup d'état kɛra bɔra ta Asimi ma bɔ viser o ye kule sugu bɛɛ kɛ ka bu kɛ ka bɛɛ kɛ ka ŋaniya juguya bɛɛ ta an bɔra Kidali an bɔra Moti an bɔra Tombouctou ka ko sugu bɛɛ kɛ Asimi Bamako Kati a b'a ka baara la fasodenw y'a bila baara min na o hami de bɛ ale la olu tɛ siran saya ɲɛ u tɛ nata mɔgɔ la u b'u faso fɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan Macron ka kule bɛɛ kɔfɛ delili nana kɛ Bamako Sogɛli an y'i nɛni yafa an ma Asimi Goyita an ko k'aw ye coup d'état kɛ a donna ta a bɔra ta ça veut dire que o ye yafa sugu bɛɛ deli Asimi ka sira foyi de t'u la sisan Macron yɛrɛ de ko k'a bɛ fɛ ka na Asimi fɛ k'a bɛ fɛ ani Asimi ka sigi ka kuma o ye CEDEAO bila baara la CEDEAO dɛsɛra olu tɛr'u ta kɛ gâteau dun ye o ye CEDEAO ci sanction ka bin a donna CEDEAO yɛrɛ b'a dɔn ko Mali b'a jo fɛ CEDEAO b'a dɔn ko bin kɛra Mali kan CEDEAO b'a dɔn k'a fɔ n'u ko bɛ sanction dɔ da Mali kan Afrique jeunesse bɛ cogo min na bi CEDEAO ɲɛmɔgɔw b'a bɛɛ minɛ k'a bɛɛ kun ci k'a bɛɛ minɛ k'a bɛɛ faga k'a bɛɛ minɛ k'a bɛɛ ku tigɛ CEDEAO mɔgɔw b'o kalama Afrique tɛ blague tuguni blague tu ye o banna Macron ka cidenw bɛɛ dɛsɛra
Macron yɛrɛ de tagatɔ filɛ Mali la a bɛ taa mun fɔ comment ça s'appelle a bɛ taa mun de fɔ Asimi ye ni Irisi kana na Asimi i bɛ to fanga la n'i sera ka Irisi bali ka na Mali la i bɛ to fanga na waati o waati ka di ye i bɛ to mais n ko kɔlɔnjugu jiri a bɛ kari a yɛrɛ kɔnɔ bilahi kɔlɔnjugu jiri a bɛ kari a yɛrɛ kɔnɔ Macron tagakun filɛ Mali la nin de ye ka taa n'a sera ka Asimi nɛgɛ ka Asimi nɛgɛ Asimi k'a tɛgɛ bɔ Irisi bolo o ye olu sago sɔrɔlen parce que u yɛrɛ ka assemblée kɔnɔ u ka dibitew y'a fɔ tanti Kajatu Sakɔ ka foli bɛ u yɛrɛ ka assemblée kɔnɔ u ka dibitew y'a fɔ ko ni Faransi ye Mali perdi ko o ye Faransi kɛlɛ tombo ye ni Faransi ye Mali perdi o ye ça veut dire que Faransi ye Afrique bɛɛ perdi a Macron dun tagatɔ la don ni Mali sera ka tila Faransi la Macron tile la fo ka taa diɲɛ dugukolo meleke ale tɛ se ka kun kɔrɔta Macron bɛ taa Mali la mun de bɛ taa proposer Asimi ye i jija Irisi kana na i y'a faamuya b'a la fɛn fɛn ka di an b'o k'i ye kuma filanan Asimi an b'i dɛmɛ wariko la pour que denmisɛnninw bɛ se ka baara sɔrɔ siraw bɛ se ka dilan cogo min na mais aw kana jɔrɔ aw kana segin Asimi tɛ nin si ta degun min bɛ an kan tɔɔrɔ min bɛ an kan haminako fɛn fɛn bɛ an na n'an y'a bɛɛ fɔ Asimi a y'a bɛɛ ta baara la an kulela ni fɛn fɛn ye minɔgɔ bɛ an na a bɛ ka ji di an ma an ko président sara ka ca a ye dɔ bɔ a sara la an ko kɛlɛkɛminɛn tɛ an bolo a ye avion san a ye mobiliw san a ye marifaw san an ko an ka dɔgɔtɔrɔso la ko yen kɛra sudonyɔrɔ ye ko minɛn tɛ ko foyi foyi tɛ a bɛ k'olu bɛɛ san ça veut dire que Asimi démocrate mɔgɔ de ye maliyɛndenw mago bɛ fɛn o fɛn na a bɛ k'a bɛɛ kɛ Mali kɔnɔ mɔgɔ si kana panike Macron ka tagali la Mali kɔnɔ Macron bɛ min dɔn Asimi b'o fa dɔn Macron ça veut dire que Macron bɛ ka Afrique ci ka taa ka jamana jɔ cogo min na dɛ Asimi fana b'a faso défendre a denw bɛ se ka lafiya cogo min na bɛɛ de b'i ka intérêt défend Macron tɛ kodɔn ka tɛmɛ Asimi kan i y'a faamuya b'a la a bɛ taa yɛrɛ sɛgɛn fu Asimi nakun ye min ye a b'o kɛlɛ de kɛ fɔ a dan Irisi bɛ na Mali kɔnɔ ka na Mali sauver ne ko est-ce que ni tubabu ninnu kunkolo bɛ baara kɛ ni tubabu ninnu bɛ miiri n'o bɛ kodɔn est-ce que a sera kuma caman caman ma wa a ma se o bɛɛ ma dɛ san 10 aw bɛ Mali kɔnɔ maliyɛndenw ka laɲini ye mun ye joli bɔn o ka dabila an denw n'an faw n'an balimaw ça veut dire que olu fagali ka dabila fu ka mɔgɔw bɔnni u ni na fu sanu t'u bolo jama t'u bolo foyi foyi t'u bolo k'olu faga fu pour que u ka se ka Mali minɛ anw na n'aw bɛ fɛ ka to Mali kɔnɔ n'aw bɛ fɛ Asimi k'aw bonya mais a ye baara kɛ tiɲɛ kan c'est même pas compliqué caméra sugu bɛɛ bɛ aw bolo jahadisi fɛn fɛn bɛ bɔ su fɛ k'o bɛ taa dugu jeni caméra bɛ aw bolo o ɲɛ b'u tagatɔla la mais u yɛrɛ ka baarakɛdenw don u b'olu faga cogo jumɛn ça veut dire que u yɛrɛ jɛɲɔgɔnw don u b'olu faga cogo jumɛn c'est ça que Asimi a faamuya kɛlɛ min bɛ Mali kɔnɔ Faransi ka kɛlɛ don tiɲɛni min bɛ Mali kɔnɔ Faransi ka tiɲɛni don c'est pour ça que Asimi y'u kɛ bolokɔfɛ fɛn ye quoi a ka sira t'u la mago t'u la janfa fɛn fɛn bɛ an kan Asimi b'a dɔn ko ninnu de sen b'a bɛɛ la Macron yanni ka bɔ Faransi k'u bɛ taa mana biri Asimi ɲɛna k'u bɛ taa Asimi kɛ bɛbɛdenni ye maliyɛndenw bɛ mun de fɛ bi a y'o kɛ dɔrɔn Kidali ka kɛ Mali ye lakana ka sabati jolibɔn ka dabila aw ta kun ye min ye Mali la a ye baara kɛ tiɲɛ kan ni o kɛra Asimi b'aw considérer ni o kɛra anw bɛ aw bonya ni o kɛra anw b'aw bonya ça veut que aw mago bɛ fɛn min na Mali kɔnɔ n'o ye sanu n'o ye pétrole ye a ka kɛ gagnant gagnant ye aw ka dɔ sɔrɔ anw ka dɔ sɔrɔ mais aw ko non cela veut dire que Ala ye anw da tɔɲɔ de kama Ala ye anw da halaki de kama Ala ye anw da jahanaba ça veut dire que ka diɲɛ sigi anw kunna k'o kɛ jahana ça veut dire que mais a tɛ passer quoi aw bɛ hɛrɛ fɛ cogo min an fana bɛ hɛrɛ fɛ o cogo de la aw bɛ hɛrɛ fɛ cogo min na anw fana bɛ hɛrɛ fɛ o cogo de la Macron k'a f'u ye ko in compliqué tɛ mais aw ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ dɛ ça veut dire que anw yɛrɛ ka fɛn k'a bɛɛ minɛ anw na anw kana foyi sɔrɔ o de tɛ pasi kɛlɛ in kun bɛɛ filɛ nin de jahadisi ko kɛlɛ i y'a faamuya b'a la jolibɔ min bɛ yen a bɛɛ kun de filɛ nin tu t'a la ta t'a la ça veut dire que fɛn min bɛ anw ka dugukolo duguma k'a bɛɛ ta
anw yɛrɛ kɛra dɔrɔmɛ kelen min sigara zara so anw k'an si kɛ jɔnya la n'u ko ko an k'an yɛlɛma an b'an yɛlɛma n'u ko ko an k'an da an k'an da n'u ko ko an k'an jɔ an k'an jɔ n'u ko ko an ka bo kɛ an ka bo kɛ n'u ko ko an k'an bo dun an k'an bo dun Asimi ko de banna Macron aw ko k'aw bɛ démocrate mɔgɔ de démocrate fraternité égalité petite patata donna ta bɔra ta mais aw bɛ ko min na Mali kɔnɔ o tɛ démocrate ye maliyɛn den bɛɛ b'o dɔn aw bɛ ko min na Mali kɔnɔ ça veut dire k'a tɛ passé quoi k'a fɔ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ye Asimi ça veut dire que a hakili sigilen don komi ŋɔmiyirana mɔden wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ a b'a ka avion billet i y'a faamuya b'a la a b'a tiɲɛ fu a sago tɛ kɛ Mali kɔnɔ Macron sago tɛ kɛ Mali kɔnɔ ni Ala n'a kira sɔnna ni Asimi ko k'a bɛ malidenw sago kɛ ni Asimi ko k'a bɛ Faransi sago kɛ Ben de cerveau bɛ yen Kati 24 bɛ yen fasoden ɲumanw bɛɛ bɛ anw bɛɛ bɛ tunga de la yan ne bɛ n ka nan sɔrɔ yan de ne bɛ balo yan de i y'a faamuya b'a la ne denw bɛ yan de mais mun de la n bɛ k'an faso défend mun de la n bɛ k'an faso ka intérêt défend la question est là u kana dan i y'a faamuya b'a la ka ne bila ka taa Mali la de k'an bila jahanama kɔnɔ mais n faso o de ka bon ne bolo ni fɛn bɛɛ ye et puis fana an bɛ tiɲɛ de kan bin bɛ ka kɛ an kan o bɛ ka sababu kɛ u bɛ ka bin an kan nkalonfin ni ninnu nan'u sigi ko coup d'état kɛra Mali la mais i bɛ sa di quoi k'anw to komi banabagatɔw coup d'état man ɲi i bɛ k'a ye min suɲɛ Mali kɔnɔ e bɛ se k'o suɲɛ Faransi yan i bɛ k'a ye tiɲɛni min ladon maliyɛnw kun e bɛ se k'o kɛ Faransɛw la san 2 anw denw tɛ kalan na Bubu Sise Kaya Magan Sise Jugu Sago Faden Sago sarakadenw faralen ɲɔgɔn kan zondenw ka anw faso kɛ tombo ye e Macron bɛ se k'o kɛ Faransi yan c'est pour ça que mɔgɔ minnu b'a la ko coup d'état man ɲi ne bɛ yɛlɛ u la de quoi mɔgɔ minnu b'a la ko a donna ta ne bɛ yɛlɛ u la de maliyɛnw bɛɛ ka t'i ci fɛ Mali jɔra bɛɛ ka t'i ka sira fɛ Mali jɔra cɛ min bɛ an kunna bi a bɛ Ala dɔn a b'a nakun dɔn i y'a faamuya b'a la hɔrɔn don halaladen don bilahi a bɛ Mali jɔ minisiri min bɛ yen bi bilahi a bɛ hami ni Mali jɔli ye an k'u dɛmɛ fɛn min ka gɛlɛn an kana fara fɛn min ka gɛlɛn an yɛrɛ dama kana bila ɲɔgɔn na n'an farala kɔgɔ bɛ pɛrɛn basa bɛ don mais en tant que ni donyɔrɔ tɛ yen ni donyɔrɔ tɛ yen Faransi bɛ reculer joona parce que fanga bɛ peuple de la walahi ni peuple b'u ka ɲɛmɔgɔw kɔ Faransi kana dan bonya ma dɛ a tɛ se o la ni peuple b'u ka ɲɛmɔgɔ fɛ Faransi kana dan bonya ma dɛ bilahi a tɛ se Mali la an ka to an ka ɲɛmɔgɔw kɔ n'u filila a ka f'u ye bonya kɔnɔ n'u tɛ sira ɲuman kan a ka f'u ye bonya kɔnɔ a ka f'u ye so kɔnɔ mais an kana bɔ k'an ka ɲɛmɔgɔw lagosi n'o kɛra jugu bɛ fɛrɛ an na i y'a faamu Asimi a ye misali yira anw na Asimi a su ka fisa ni IBK ɲɛnama ye Sogɛli su ka fisa ni Bubu ɲɛnama ye kɛnɛkan ko don ɲadimi don kɔnɔdimi tɛ ne m'a fɔ u ka baara bɛɛ ka ɲi dɛ o bɛ se ka fili mais n'u filila u kan ka dɛmɛ de k'a dilan n'u ye fɛn min tiɲɛ u kan ka dɛmɛ de k'o dilan mais an kana fɔ ko ni mɔgɔ o mɔgɔ nana a tɛ se a k'a bila comme ça pour que Faransi sago ka sɔrɔ o tɛ passé dɛ k'aw Jim Rasbach ne y'a fɔ aw ye ni aw sago sɔrɔla Mali kɔnɔ o kɔrɔ ko Mali yɛrɛ tun tɛ diɲɛ kɔnɔ kɔ k'aw Jim Rasbach ni aw sago sɔrɔla Mali kɔnɔ o kɔrɔ ko Mali yɛrɛ tɛ yen tuguni quoi Ala tɛ aw sago kɛ parce que aw bɛ nkalon kan voilà ko Macron bɛ taa Mali kɔnɔ dɔ wɛrɛ tɛ dɛ Irisi kana na Mali kɔnɔ n'aw tɛ fɛ Irisi ka na aw ye baara kɛ tiɲɛ kan n'aw tɛ fɛ Irisi ka na aw bɛ jugu sagoya ni sonyani min na Mali kɔnɔ a y'o dabila n'aw tɛ fɛ Irisi ka na a y'aw ku tigɛ fali sanfɛ nin dɔrɔn de fɔra aw ye sinon mɔgɔ si tɛ Faransi contre la maliyɛnw de bɛ ka sa komi saga Faransi hali wulu tɛ faga yan hali wulu mɔgɔ tɛ se ka faga yan hali wulu mɔgɔ tɛ se ka faga hali saga n'i y'a faga cogo dɔ la i bɛ wele fanga la hali saga n'i ye bese ta ka t'i jɔ saga kɔfɛ ka bese kɛ ka kun tigɛ i bɛ wele fanga la mais anw fɛ dugu kunturu san 12 depuis 2012 don o don k'olu ka fisa ni bi ye ko o de kana ban maliyɛnw bɛɛ ka sa olu ka sɔrɔ ka Mali k'u ta ye Macron a tɛ passé a bɛɛ kɛra Asimi ɲɛna a b'a bɛɛ kalama a yɛrɛ de tun bɛ kɛnɛ kan a yɛrɛ de tun bɛ terrain kan a yɛrɛ de san 10 a bɛ cɛncɛn sanfɛ janfan fɛn fɛn sirila Mali kun kan a b'a bɛɛ dɔn i ka tagali Mali la ca tɛ ça veut dire k'i b'i yɛrɛ sɛgɛn fu a ɲuman ye min ye dɔrɔn Kidali a ka kɛ Mali ye bi i y'a faamuya b'a la lakana ka sabati baara ka kɛ tiɲɛ kan
n'o kɛra mɔgɔ si tɛ foyi fɔ aw ma mais en tant que aw bɛ nkalonfin kan aw bɛ buruja anw minnu bɛ faransi an jɔlen don Asimi kɔfɛ parce que an ye ɲɛmɔgɔ ɲuman n'i y'a ye IBK tile la an tun bɛ ka faransi défend dɔwɛrɛ tɛ dɛ parce que IBK de kɛra jugu sago ye a ye n'an dɛmɛ k'an ka wara faga o k'a sɔrɔ a kunyanfan b'i bolo IBK de tun kɛra jugu sago ye mais n'i y'a ye anw bɛ faransi kɔnɔ bi an bɛ k'an ka ɲɛmɔgɔw défend o bɛ tiɲɛ de kan u b'u faso fɛ de baarakɛlaw don baarakɛlaw don c'est comme ça n'i bɛ sira ɲuman kan mɔgɔ bɛ k'i fɛ n'i bɛ tiɲɛ kan mɔgɔ b'i dɛmɛ Asimi ninnu bɛ tiɲɛ de kan an k'u dɛmɛ an ka t'u kɔ ne balimaw n bɛ bɔ o yɔrɔ la o tun ye Macron ka tagali min bɛna kɛ Mali kɔnɔ dɔwɛrɛ tɛ ale bolo ko Asimi ko mɔgɔ de bɛ k'a ka couche changer ale bolo n'a taara Asimi ninnu bɛ sɔn a ta ma ale bolo n'a taara Faransi bɛna to Mali kɔnɔ ale bolo n'a taara ça veut dire que Faransi bɛ Mali to yen u k'u Mali bɛ Faransi to yen u k'u sago kɛ anw na o de waati banna o tile tɛmɛna mɛnna kafe kalaman dɔɔnin kunu maliden ani bi maliden kelen tɛ ko fɔ ma kɔrɔ ye kunu maliden ani bi maliden kelen tɛ ça veut dire que i bɛna wari min don avion na ka na yan hali n'i y'a don ji la ka di aw ka jamana kɔnɔdenw ma o nafa ka bon solution kelen pe de bɛ yen solution kelen i ka sɔrɔdasiw bila u ka baara kɛ u ka Mali bɔ dingɛ kɔnɔ u ka malidenw ni lakisi saya ka dabila jolibɔn ka dabila jahadisi fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ k'a bɛɛ faga n'o kɛra b'aw sigi ka Mali kɔnɔ mɔgɔ si tɛ fɛn fɔ a ma en tant que aw bɛ Mali kɔnɔ sɔrɔdasi 10,000 don o don kunu ka fisa ni bɛɛ ye o tuma na Ala y'anw da tɔɲɔ de kama Ala ma maa si da tɔɲɔ kama a wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ i kulela i y'a faamuya b'a la Sogɛli ye coup d'état 2 den ye i kulela aw ka sɔrɔdasiw bɛ bɔ yen i kulela a donna ta aw nana delili kɛ ça veut dire que a ye ko o ko ɲɛɲini ka CEDEAO bila sanction ka bin Mali kan a ye stratégie fɛn fɛn ta Ala ye parce que aw bɛ nkalon de kan nkalonfin aw b'o de kan Ala tɛ barika don aw fɛ ko foyi la wa Mali jɔ waati de sera ça veut dire que waati de bɛ tɔɲɔ la quoi a ye Malienw tɔɲɔ k'an faso ci k'an danbe bɔ an na ka Kadafi faga fu a ma mɛn a ma bɔn ni Ala na kira sɔnna waati dɔ bɛ se Afiriki bɛ jɔ Faransi bɛ visa ɲini ka taa Mali la olu ka dugukolo duguma hali fali bo tɛ yen o bɛ baara kɛ ni minɛn o minɛn ye a bɛɛ bɛ bɔ Afiriki de foyi foyi t'u yɛrɛ bolo n'an jɔra an jɔyɔrɔ la walahi don n'a nataw la ninnu bɛ visa ɲini ka taa Mali la parce que an de b'u balo u ka fɛn bɛɛ bɛ bɔ anw de fɛ ka tila k'anw kɛ jɔn ye ka tila k'anw kɛ jugu sago ye ka tila k'anw faga o waati banna pewu aw bolo n'aw ye Kadafi faga Afiriki kunna wolo den foyi tɛ n'a ye aw bolo n'a ye Kadafi faga aw bolo ko cɛkisɛ tɛ wolo Afiriki pɛtini min bɛ Sɛnɛgali o yɛrɛ ka jugu ni Asimi ye Usumani Senko bilahi Macky Sall b'a ka minɛnw cɛ sisan ka bɔ yen ça veut dire que Afiriki jɔtɔla don quoi Dumbuya bɛ Guinée ni Macky Sall ka mandat banna Usumani Senko o bɛ sigi Sɛnɛgali kunna Côte d'Ivoire fana ni Adu ka mandat banna mɔgɔ wɛrɛ bɛ sigi yen cɛ min filɛ Niger o tɔtɔla tɛ yen o bɛ taa ça veut dire que Nigériens b'a gɛn sisan ko Bazoum walima Bakou je sais pas Nigériens b'o cɛ in gɛn sisan parce que a jolimakaw ko i ko wulumusonin b'o bi bon Afiriki jɔtɔla don ni Usumani Senko nana Sɛnɛgali Asimi bɛ Mali la ni comment ça s'appelle Burkina fɛn o ka ɲi bon Tchad fɛn o fana y'a bolo bɔ Irisi nɔfɛ o fana taara Irisi wele ka na i y'a faamuya b'a la ni Bazoum gɛnna ka bɔ yen nɔ Burkina ça va Côte d'Ivoire ni Adu bɔra yen nɔ ça veut dire que Afiriki bɛ avancer sisan don yɔrɔ foyi tɛ sɔrɔ Afiriki jeunesse wa Afiriki jeunesse bɛɛ da nin dalen bɛ yɛlɛma de ka changement a si tɛ Faransi fɛ Ivoirien jeunesse t'u fɛ Burkinabéw t'u fɛ Malienw t'u fɛ ça veut dire que u nɛgɛ tɛ mɔgɔ si la k'a da mun kan u ka juguya n'u ka sonyɛni n'u ka maafa n'u ka janfa u nɛgɛ tɛ Afiriki mɔgɔ si la ne balimaw n bɛ tɛmɛ o yɔrɔ la ka Asimi fo ka waleɲuman dɔn i bɛ sira min kan a ka ɲi a jɛlen don komi nɔnɔ kɛnɛ malidenw tun bɛ nin de nɔfɛ a mɛnna i kana kɛ fɛnmayɛlɛma ye cɛbakɔrɔ kana to i cɛbakɔrɔ ɲɔgɔn bolo komi saga cɛbakɔrɔ kana to i cɛbakɔrɔ ɲɔgɔn bolo komi misi Asimi ko banna pewu Faransi n'o ko kelen an b'a fɔ ko 100 o b'an sɔn tasa min kɔnɔ k'a ju sɔgɔ olu bɛ hɛrɛ fɛ cogo min na an fana bɛ hɛrɛ fɛ ten olu bɛ k'u ka jamana intérêt défend cogo min na anw fana b'an ka jamana intérêt défend o cogo kelen na
olu b'u ka peuple fɔ cogo min na an fana b'an ka jamana kɔnɔdenw fɔ o cogo kelen na ni saya to olu ma anw tolitɔla don hali n'u bɛ maliden bɛɛ faga k'a ban an ka jɔ an jɔyɔrɔ la saya don balo tɛ yen mɔgɔ o mɔgɔ n'i sara maliko la i su ɲuman bɛ se ala ma parce que bin bɛ ka kɛ an kan u bɛ k'an ça veut dire que u bɛ ka an tɔɲɔ fu o bɛ nkalonfin de kan n'o ye faransi ye maa o maa n'i faso defan tiɲɛ kan ala yɛrɛ y'o de fɔ limaniya fɔlɔfɔlɔ o ye faso jɔ ye n'i y'a mɛn ko i ɲɔgɔn alimami tɛ yen i ɲɔgɔn kerecɛn tɛ yen i ɲɔgɔn sɔrɔsi tɛ yen i ɲɔgɔn pitiri patata tɛ yen jamana de bɛ yen jamana de bɛ yen an ka jɔ an jɔyɔrɔ la k'an faso bila fɛn bɛɛ sanfɛ n'a ka di u k'an bɛɛ bombarde u y'an bombarde mun nɔfɛ an faso u y'an bombarde mun nɔfɛ an ka sanu u y'an bombarde mun nɔfɛ an ka pétrole u y'an bombarde mun nɔfɛ an yɛrɛ halala mɔgɔ mana sa i yɛrɛ ka fɛn nɔfɛ i su ɲuman bɛ se ala ma fɛn min ka go ala ye ka bin mɔgɔ ka nkalon kan mali b'a jo fɛ bi mali b'a jo fɛ sini wa mali ça veut que faransi bɛ fɛn min nɔfɛ mali la o ye maliyɛn denw halala de ye an kana nin sira in bila de n'a ka d'u ye k'an bɛɛ bila avion kɔnɔ ka taa anw minnu bɛ faransi an ka jɔ anw minnu bɛ mali la an ka jɔ n'an jɔra nin kɛlɛ in kɔfɛ hɛrɛ bɛ yen n'an jɔra nin kɛlɛ in kɔfɛ kunnawolo bɛ yen n'an jɔra nin kɛlɛ in kɔfɛ dunkafa bɛ yen an kana siran paga ɲɛ ni ala ko k'i bɛ sa fantanya la i bɛ sa fantanya la ni ala ko k'i bɛ kɛ waritigi i bɛ kɛ waritigi ye ala de bɛ manifin sɔn ala de bɛ se ka manifin kɛ bana ye ka tila k'i kɛ fantan ye mɛ an faso an kana sɔn molobaliya ni jɔnmaya foyi ka kɛ an na o waati tɛmɛna mɛnna wa an b'an faso kɔ bi an b'an faso kɔ sini an faso ka bon n'an bolo ni fɛn bɛɛ ye aw bɛ ka bin an kan aw bɛ baara min na mali kɔnɔ nkalon don aw bɛ taa ɲini de la yen aw ma taa mali dɛmɛli kama san 10 jahadisi tɛ tɛmɛ mɔgɔ 1000 kan sɔrɔsi 102 de bɛ yen sɔrɔsi 115 de bɛ yen jahadisi mototigi dama dama avion t'u bolo foyi t'u bolo olu de bɛ ça veut dire ka mali bɛɛ minɛ nkalon de bɛ nkalon o nkalon o ban waati sera tɔɲɔ o jɔ waati sera bingali o waati ça veut dire o ban waati sera asimi jɔ n'i ye sira bila n b'i bila n'i ye faransi sago kɛ bilahi maliyɛndenw bɛ wuli k'i gɛn changement ne y'a fɔ dɛ changement a bɛ peuple de nin kan a tɛ président nin kan dɛ hali n'i y'a ye asimi nana bi peuple de bɔra peuple de y'a dɔn ko ça ne va pas mali kura min fɔra peuple de bɔra k'a ɲini n'a ka di i ka baara kɛ tiɲɛ kan n'a man di i kana baara kɛ tiɲɛ kan changement o de bɛ mɔgɔw nin kan yɛlɛma afiriki bɛɛ yɛlɛma de b'u nin kan u ka yɛlɛma hɔrɔnya tali o de b'u nin kan jɔnya o banna clair et net a bɛ cɛ o cɛ kun na ko n'i nana kɛ président mali kɔnɔ e bɛ se k'i sago kɛ k'a kɛ jugusago den ye komi i bɛ k'a kɛra jugusago den ye cogo min na o banna o tan tɛ yen n'a ka di ku tile fali sanfɛ n'a ka di ku jɛngɛ le peuple ils sont là fanga b'olu de la olu de bɛ président sigi olu de bɛ président bɔ yen président tɛ se ka kɛ président ni jamana kɔnɔdenw bɛ k'a ye o fanga b'olu de la olu bɛ fɛn min fɛ o k'o ye u ka wari bɛ ka di kun min ma o k'o ye u sago ye fɛn min ye a kɛ n'i y'o kɛ i bɛ lafiya n'i y'o kɛ i bɛ bonya n'i y'o kɛ i bɛ jama y'i kɔfɛ n'i y'a ye faransi bi n ka cɛw b'u ka président kɔ dɔwɛrɛ tɛ o u ka président hali u yɛrɛ kunna wari o b'a don jamana kɔ la pour que jamana kɔnɔdenw ka danaya da u kan pour que jamana kɔnɔdenw ka k'u fɛ o bɛ ko sugu bɛɛ kɛ k'u ka jamana kɔnɔdenw sago kɛ hali n'i bɔra lahara ka na i bɛna baara sɔrɔ faransi a mun don pour que parce que u b'a to fanga bɛ peuple de la sinon i bɛ taa ye min kɛ mali la bilahi Macron ka kalo 1 faransi denmisɛnninw kana taa kalan na Macron ka miliyari suɲɛ Macron ka ban ka baara kɛ faransi n ye n kali ala la n'u m'a bɔ i k'a fɔ ma ko tu mais anw fɛ de san 10 depuis Modibo Keyita binna mali bɛ jugusago denya la ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn nana bɛɛ kolosari ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn nana bɛɛ zon depuis Modibo Keyita binna fo kana ça veut dire que ni asimi tɛ ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn nana bɛɛ zon ko an k'an si kɛ malangolonya la o waati tɛmɛna pewu asimi bɛ sira min kan o de bɛ jama d'i ma o de bɛ sanga d'i ma o de bɛ ça veut dire que o de b'a to i y'a faamuya b'a la n'i bɛ se i sɔrɔ la kana nin bila dɛ nin de bɛ laban i bɛ sira min kan nin de bɛ laban wa hali salen kɔfɛ i tɔgɔ bɛ fɔ Sogɛli Kokala Mayiga
a yi taa ni baara ye foyi t'aw la tɛ kalaman dɔɔni n bɛna mɛtiri ta po la sisan pour que vidéo kana jɛngɛ voilà ne balimaw an ka mɛtiri ta po la mais le petit taille cɛ fuga non mais ko hɔrɔnya banna dugukolo kɔ kan dɛ ne balimaw ninnu bolo ko anw ye nusɔgɔtɔw de ye ninnu bolo ko anw ye baganw de ye danaya fila tɛ depuis Modibo Keyita binna Kasum Tapo ninnu da bɛ tulo la u da bɛ fanga la mais ninnu ka mara kɔnɔ Sam Jabate an ye mun sɔrɔ ninnu ka mara kɔnɔ mun de ɲɛna ninnu ka mara kɔnɔ o ye kunna wolo jumɛn lase faso ma la question est là mais ni ala ye hakili bɔ mɔgɔninfin na i kɛra ko bagan i tɛ maloya c'est pour ça que fali bɛ yala dugu kɔnɔ a kɔkili fila b'a kɔ c'est pour cela que bakɔrɔni bɛ yala i y'a faamuya b'a la ko kala tɛ tɛmɛ nin kan cela veut dire que yɔrɔ min mais tu as vu quoi ni hadamaden tɛ malo i kɛra bagan ye ni ne tun bɛ ninnu place la n tun bɛ Mali bila ni ne tun bɛ ninnu place la n tun bɛ n da bɔ Mali ko la parce que maliyɛnw tigɛra u la ten u ma foyi lase faso ma ni tɔɲɔ tɛ ninnu bɛ se ka kɛ milliardaire tigi ye cogo jumɛn centaine de milliards o bɛ mun baara de la u ka sɔrɔ ye joli kalo la e ye gagne combien par mois u ka bulletin bɛ min u ka fiche de paye bɛ min i y'a faamuya la ninnu ye milliard bɔ wo jumɛn de kɔnɔ ka sow jɔ Canada ka sow jɔ Faransi ka sow jɔ Mali la ka sow jɔ Moti o tuma wari dilan machine de bɛ ninnu bolo wa n'u ma sonyani kɛ waati min na u balimaw bɛ ka sana ɲimi waati min na ji t'u balimaw bolo Sira Mori Yatasa ye an bamuso n'an tanti a bɔra ka Motikaw dɛmɛ sa Motikaw ye kole sugu bɛɛ kɛ ko hali kɔlɔn a t'u bolo mais n'i sera Moti quartier dɔ bɛ yen nɔ ko Wayinki Milɔnki du fɛn fɛn jɔlen bɛ a bɛɛ Kasum Tapo ta ni ninnu ko k'u bɛ wuli bi ko jamana kɔnɔdenw ka kɛ olu fɛ masa mais Mali jɔ waati sera dɛ tɔɲɔli dan de b'a la ko bɛɛ n'a waati don malidenw kununa malidenw b'u danbe fɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan malidenw kununa malidenw ye yeli kɛ malidenw ye hakili sɔrɔ n sɔn o tɛ laban a den bi ne ka se comment ça s'appelle Saran Diallo ma Saran Diallo di yɔrɔ di yan a b'a di yan sini n ka s'a ma di yɔrɔ di yan a b'a di yan n'a dafara saba la n ka cɛ a b'a ɲamunu tigɛ kɔfɛ a b'a fɔ n ka cɛ ta baara kɛ ten sa waati de sera sisan malidenw kununa u bɛ baara de fɛ u bɛ sɛbɛ de fɛ n sɔn o tɛ laban k'an ka wari suɲɛ ka tila ka n'an kɛ gɛribu ye o banna Kasum Tapo Kasum Tapo le petit taille san kalo tan ni fila vɛsi kelen de b'a bolo vɛsi bleu in depuis n y'a dɔn don min na depuis référendum don an tɛ a banna 2016 ni vɛsi kelen de b'a la vɛsi bleu in o de b'a la o petit taille Mali cira k'a to yen Mali nafolo sɔnna k'a to yen ka Kasum Tapo to fanga la a ma démissionné ka Kasum Tapo to fanga la a ma kɛlɛ kɛ pour que Mali bɛ se ka bɔ nin jugusagodenya la ça veut dire que olu da tun bɛ tulo la waati min na n'a ka di jiwo ye ka taa ni maliden bɛɛ ye maliyɛndenw sara u balola olu ka sira t'a la bi aw da bɔlen tulo la anw ye ɲɛmɔgɔ min sɔrɔ ɲɛmɔgɔ min depuis a nana a ma faso avion ta a ma voyager économie bɛ ka don faso kɔnɔ ɲɛmɔgɔ min waati min na faransiw ka dɛmɛ tigɛ banque mondiale tɛ ka wari di an ma BCEAO tɛ ka wari di an ma paga an yɛrɛ ka impôt o tɛ ka suɲɛ tuguni économie bɛ ka kɛ ka avion san ka kɛlɛkɛminɛnw san irisi bɛ ka wele ka na aw Kasum Tapo bɛ na ko non ko fanga min bɛ yen ko tɛ se ka mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan fanga min bɛ yen a man ɲi mais ko e tun bɛ yen kunun e sera ka mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan e tun bɛ yen kunun e sera ka ji di anw ma e tun bɛ yen kunun e sera ka zon minɛ e tun bɛ yen kunun e sera ka baara kɛ tiɲɛ kan le petit taille on n'est pas con on n'est pas bête on n'est pas des lâches an kununna ala ma maa si da tɔɲɔ kama aw y'an ka wariw suɲɛ ka batimaw jɔ aw y'an ka wariw suɲɛ ka na duw jɔ faransi ça veut dire que aw ye anw danbe bɔ anw na n'i y'a ye hali anw bɛ tunga la yan aw de m'a kɛ ka ɲa n'aw tun y'a kɛ ka ɲa bilahi an bɛ mun de la faransi yan
vie min bɛ mali la a tɛ faransi faransi bɔra baarakɛyɔrɔ la i b'i ka so maa ka sira tɛ mɔgɔ la yan hali ni bo ye sanu de mɔgɔ t'i jate yan hali ni bo kɛra sanu ye kana dan ka vɛsi sansi dɛ taa yɛlɛma fini dilan yɔrɔ la maa si cɛ tan yɛrɛ tɛ mɔgɔ bolo ka mɔgɔ considéré yan tan tɛ mɔgɔ si bolo yan baarakɛyɔrɔ i ka so a banna vie min bɛ mali kɔnɔ ɲɔgɔn tɛ yan mun de la anw bɛ yan u ka ɲɛmɔgɔw ye baara de kɛ u ka impôt bɛ d'u ma ko min na u b'a kɛ o de ye mais aw kɛra ministrew ye ka kɛ ministre de la justice ye ka kɛ fɛn bɛɛ ye ni sonyɛni tɛ aw ma foyi kɛ mali kɔnɔ aw mɔgɔ barikabaninw zonw ala jugu kafiri mɔgɔ lankolon faso kumasuludenw faralen ɲɔgɔn kan bi k'aw bɛ wuli k'aw bɛ kuma k'aw bɛ mali jɔ k'aw bɛ mali fɛ o tuma na ne ko aw bolo aw bɛ ka kuma lahara de ye a bɛɛ ma k'aw ɲɛna yan aw ma bɛɛ ye yan a sugu bɛɛ ma kɛ anw ɲɛna yan ne ko est-ce que aw bɛ miiri wa aw bɛ réfléchir ni yɔrɔ jumɛn ye aw kan ka kuma mali kɔnɔ bi ne ko waati dɔ ma se aw ka maloya ten sa waati dɔ ma se aw ka hakili sɔrɔ ten sa waati dɔ ma se aw ka miiri ten sa waati dɔ ma se aw ka mɔgɔw bonya wa ni mali tɛ i bɛ ninnu minɛ de n ka cɛ k'u caca ni mali tɛ i bɛ ninnu minɛ de ka tagamu kan le petit taille i bɛ ne ni Kasumu Tapo bila ɲɔgɔn kan n b'a minɛ n b'a ta ni n bolo kelen de quoi Kasumu Tapo i bɛ ne n'a bila ɲɔgɔn kan le petit taille n b'a ta ni n bolo kelen de n ka cɛ k'a ta n'a kole k'a lajɔ fɔlɔ i y'a faamuya b'a la ka coup de tête d'a ma ni n y'a bila o la a bɛ hakili sɔrɔ a nata bɛ fa i bɛ nin petit taille i b'a bila ne kɛrɛfɛ n b'a ta dɔrɔn ka coup de tête d'a ma ka sɔrɔ k'a bila ni ɲɛnamini tilala la waati min na a bɛ hakili sɔrɔ a nata bɛ fa a nata bɛ datugu i y'a faamuya b'a la a bɛ taa sigi faransi cɛkɔrɔba bɛɛ si sera retraite ma a bɛɛ kunsigi jɛra depuis Modibo Keyita binna fɔ bi san 60 o ko no ko kana anw fagali dabila ko kana anw joli mini dabila ça veut dire que ko ala ye anw da tɔɲɔ de kama mais Kasumu Tapo va te faire foutre wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ ni tun y'a kɛ ka ɲa kunun ni kumana mali kɔnɔ bi maliyɛndenw bɛ danna da i kan mais e kɛra ministre ye yan pa paga ka e to ministeriya la mali tun tɛ yen ka e to ministeriya la ɲani tun t'an kan minɔgɔ kɔngɔ dɛsɛ ko sugu bɛɛ tun bɛ anw kan mali kɛra komi Ethiopie aw tile la aw ye mun de dilan mali in kɔnɔ a ye nana aw ka bilan de ye aw ka san 7 a wolola mun ya tɔɲɔ aw bɛna aw garangeli da yɛlɛ anw da la an ka Kasumu Tapo lamɛn ni ne ye nin petit taille kumatɔla lajɛ ne bɛ sa de quoi i bɛ cɛnin ye mali kɔnɔ a tɛ bɛrɛ bɔ i bɛ ala kali k'a fɔ ko gow ani gow bɛɛ taille kelen Côte d'Ivoire gow walima garampe hali garampe fana ka bon ka tɛmɛ a kan o cɛnin dabara ka bon ka tɛmɛ a yɛrɛ kan ne tɛ mɔgɔ nin dɛ e kumana mali kɔnɔ e ma kuma mali kɔnɔ jɔn ka sira bɛ e la e kumana mali kɔnɔ e ma kuma mali e ni fa ni ba cɛ anw bɛ danaya da aw kan tuguni aw n'aw fa n'aw ba cɛ hali ni élection kɛra bi n'aw gagnera ɲɛ kali ala la ni guerre civile ma wuli mali kɔnɔ i k'a fɔ ne ma ko parce que mɔgɔ si tɛ aw fɛ jamana bɛ mara jamana kɔnɔdenw de kosɔn jamana kɔnɔden si tɛ min bɛ da aw la tuguni wari kana dan ka k'aw bolo dɛ aw kana dan ka élection suɲɛ n'a bɛ cɛ o cɛ kun na ko faso nafolo b'i bolo ko e bɛ élection suɲɛ ka na sigi anw kunna ça veut dire que maa min fa yɛrɛ yɛrɛ faga an ka petit taille lamɛn seulement ka bɛ da barabaya la ka kawju min san ka arasa san suke ni siriki arasa ni kawju min tɔgɔ de y'o sa catiribɔlaw suke ni siriki Kasumu Tapo taara olu de san sisan olu ka k'a ka kuma lasela ye parce que Kasumu Tapo fana bubu fana de y'o san bubu Sise min bɛ boli la bi zonden a n'a dangaden bɛ boli la zonden kafiriden i y'a faamuya b'a la faso ciladen jugusagoden i bɛ bubu Sise jɔ ne kɔrɔ ne bɛ n si kɛ kaso la bubu Sise i b'a jɔ ne kɔrɔ n bɛ don a kɔnɔ f'a zɛmɛ bubu Sise ça veut dire que a ɲɔgɔn kafiri den ma wolo mali kɔnɔ a ɲɔgɔn miiribali den ma wolo a ɲɔgɔn zon den ma wolo mali kɔnɔ bubu Sise le plus indigne malhonnête san 2 trésor public tun b'a bolo san 7 trésor public b'a bolo wari taara min Kasumu Tapo b'o ka baara de la a tila ka Kasumu Tapo kelen fana ye Arasani kawju min san mais ala ka hinɛw bɛɛ la k'aw dayɔrɔ sumaya an ka Kasumu Tapo lamɛn non mais n ko maloya tɛ hɔrɔn faga tuguni an ka petit taille lamɛn dɛ le petit taille cɛ fuga a y'a lamɛn dɛ
Voilà. Ay kasum ta pour la main. Au ka ɲɛmaaya a mɔgɔ tɛ ne daminɛ dɛ ne kɔni bɛ kuma n tɛ mɔgɔ dɔgɔya n tɛ mɔgɔ nani ma deli ka mɔgɔ nani ma deli ka mɔgɔ dɔgɔya mais k'a fɔ an tɛ kuma jamana in na mɔgɔ o fara tɛ maa si bolo maa si tɛ se k'anw bali ka kuma 91 mɔgɔw de sara pour que mɔgɔw ka se ka kuma minnu b'a fɔ mɔgɔw tɛ kuma bi u kumana dans le temps min ka di u y'a fɔ ko mɔgɔ si tɛ k'ale daminɛ ko ale bɛ kuma kana dan ka kuma dɛ bafulu dulo sankolo la jɔ mago bɛ e la e ka kuma bɛ mun ɲɛ mali de kɔnɔ hɔrɔn tɛ e tɛ hɔrɔn ye danbe tɛ e la e ma bɔ hɔrɔn du kɔnɔ e ye zon de ye e ye kafiri de e ye ala jugu de waati min na faso tun bɛ ka ci i ma bɔ ka kɛlɛ kɛ yan dɛ ko ɲɛmɔgɔ bɛ ka sonyɛni kɛ ko faso taabolo man ɲi maa si min mankan mɛn o don e bɛna mun kuma de fɔ aw ɲɛ yan n'i tun y'i jɔ kunu ka denmisɛnnin kunu ka bɔ i bɛ ka fanga la ka denmisɛnnin kunu ka i ya faamuya b'a la ka kɛlɛ kɛ fantanw bɛ se ka lafiya cogo min na an tun bɛ danaya da i kan mais i kɔnɔ falen haramu la ka taa etaziw jɔ ni haramu ye ko ne ye batonɛ de ye n bɛ faransi batonɛ joli bɛ faransi yan ni dubu batonɛ joli bɛ yan dubu bolo wa faransi avocat bɛ yan avocat bɛ yan maakɔrɔ filɛ du t'a bolo pari yan du fila de bɛ Kasum Tapo bolo yan sabanan bɛ Canada a ko an bɛ kuma bi kana dan ka kuma de bafulu dulo sankolo la maa si ka sira t'i la i sara i balo la bɛɛ tigɛlen bɛ e la kana dan ka kuma dɛ kuma fɔ k'i da fara on s'en fout de toi i ma kɛ ka ɲa ni tun y'a kɛ ka ɲa i den filan de ye anw ye anw t'i dɔgɔya dɛ mais i ye zon de cɛ que de lâche nin cɛkɔrɔba ninnu waati dɔ ma se ten sa aw ka miiri nin cɛkɔrɔba ninnu waati dɔ ma se ten sa aw nata ka fa nin cɛkɔrɔba ninnu waati dɔ ma se ten sa aw dɛsɛra ka mali jɔ aw ka mali to aw denw bolo mali bɛ di e ma bi hali ni papiye dira e ma papiye ka taa di e ma ta k'i ka kala n'i ma vɛri don i tɛ yeli kɛ ne ko sira bɛ kɛ mais ni ne ye ninnu miiribali ninnu ye quoi ne ko nafolo ɲini waati de b'a la nafolo k'i diya nafolo la waati de b'a la ne ko aw b'aw si kɛ nin natabaya in na ten sa du min b'e bolo o t'e balo fɔ k'i sa nafolo min b'e bolo e bɛ mun ɲini diɲɛ kɔnɔ tuguni i tɛ taa o dun hɛrɛ ni badenw kɔnɔ i ka bɔ an da la an ka sira t'i la bi an ka sira t'i la sini i kumana i ma kuma tigɛlen bɛ e la e ka kuma bɛ mun de di aw ma 91 mɔgɔw sara ko démocratie a jɔn de ye démocratie da dugu ma k'i sen kɛ k'a tereke aw tɛ yan mais ne ninnu ye ko mɔgɔw de sara pour que mɔgɔw ka kuma mali kɔnɔ 91 mɔgɔw de sara pour que démocratie kana mali kɔnɔ mais c'est une honte jɔn de démocratie danbe bɔ a la mali kɔnɔ aw tɛ yan jɔn de démocratie bafoué aw tɛ wa jɔn de faso danbe bɔ a la mais ni ne ye ninnu ye ko bɛna kuma jigilatigɛ don ni ne ye ninnu ye k'u bɛ kuma c'est une honte totale ni ne ye ninnu ye k'u bɛ kuma mali kɔnɔ wallahi bilahi ça veut dire que non mali vraiment non ko ni ne ninnu ye quoi ko démocratie de a donna ta bɔra ta n'olu bɛ fanga la démocratie tɛ yen e kɛra ministre de la justice yan il était ministre de la justice kalo saba ministre ni a sera ka jɔn minɛ Usumani Traoré du OMT a ma zon si minɛ a ma mais ne ko tuma na démocratie ni aw bɛ fanga la démocratie tɛ yen mais n'aw bɔra fanga la démocratie bɛ yen mais ne ko cɛ aw ta kɛ ala kama aw ka malo dɔɔni tɛ aw ka mairie dɔɔni tɛ sa ministre de la justice a sera ka jɔn minɛ mali kɔnɔ Usumani Traoré du OMT garibu fɛn t'a bolo foyi denmisɛnnin fitinin cɛkɔrɔba dati bannen a kunsigi jɛlen don a kamankɔrɔla ça veut dire que kɔ tɛ ɲɛ tɛ fɛn na bɔnna bɛ ni jɔ anw da la n bɛ kuma maliko la mɔgɔ tɛ k'i daminɛ kana dan ka kuma dɛ kuma fɔ k'i da fara i ka kuma tɛ wolo paga la parce que maliyɛndenw tigɛlen hali ni Asimi e ye wele bi bilahi maliyɛndenw si tɛ danaya da e kan parce que aw tɛ hɔrɔnw ye fɛn fɛn tun bɛ i bɛ k'a ka fanga la maliyɛndenw tun bɛ ka sa o ko sago Kasum Tapo kumana o don wa démocratie kɔrɔ ye mun ye basigi lafiya ka mɔgɔw ka hakɛ ɲini ka d'u ma bɛɛ ye kelen ye e fa dugukolo tun bɛ ka ci moti mara mɔgɔw tun bɛ ka jeni muso kɔnɔmaw k'u kɔnɔ fɔra ka den bɔ u kɔnɔ o don e ma démissionné o don e ma kɛlɛ kɛ marifa wari min tun kan ka don kɛlɛkɛminɛn na o bɛɛ sɔnna blindé au carton e tun bɛ lahara de yan wari min dira bubu ma bubu bɛ bɔ moti e bɛ bɔ moti wari dira bubu ma k'a ka taa blindé san blindé au carton
o wari dunna e kumana o la e kumana o la mun ko ninnu bolo k'aw ye ɲamɔgɔdenw de bilahi ninnu bolo k'aw ye sagaw de ninnu bolo sira veut dire que ala y'anw da tɔɲɔ de kama ninnu bolo sira veut dire que aw ye ɲɛbɛrɛw de walima aw ye dumɔgɔw de walima aw ye soso ça veut dire que ninnu ma se anw tɔ na quoi 10 ans de pouvoir zéro 10 ans de pouvoir zéro ah bi k'aw bɛna aw k'u sigi anw da la k'aw bɛ kuma mali kɔnɔ ni maloya bɛ aw la aw kan ka kuma mali kɔnɔ wa n'aw bɛ miiri aw kan ka kuma mali kɔnɔ wa ni aw bɛ ala dɔn aw kan ka kuma mali kɔnɔ waati min na e fa ni ba ni sigiɲɔgɔn bɛ ka sa moti centaine dugu kunturu depuis ala ka mali d'a ma k'a kɛra aw de tile la ka dugu kunturu jeni mɔgɔ minnu bɛna dugu ci o tɛ minɛ a ko tɛ ɲɛɲini foyi parce que aw bolo ko baganw de bɛ ka sa aw n'aw musow dalen bɛ bamakɔ bi k'aw bɛna aw da nɔgɔlen sigi anw da la aw bɛ kuma mali kɔnɔ kana dan ka kuma dɛ bo fɔra mali kɔnɔ maa si ka sira t'i la kana dan ka kuma dɛ kuma fo ka bo fɔra on s'en fout de toi i sera yɔrɔ min na tile k'i kɔden pɛrɛn zon kafiri ala jugu mɔgɔ langolow le prix indigne malhonnête mali tɛ k'aw si sago ye aw bɛ hasididenya min na mali kɔnɔ a y'a dabila aw ka fara jamana kɔnɔdenw k'aw ka jamana jɔ aw bɛ juguya min na mali kɔnɔ a y'a dabila aw ka fara jamana kɔnɔdenw k'aw ka jamana jɔ aw tɛ mali mara tuguni o banna bilahi aw tɛ mali mara tuguni o banna aw da tɛ don tulu la o banna n'aw bɛ taa retraite la aw bɛ taa retraite la n'aw bɛ taa sɛnɛ kɛ a ye taa sɛnɛ kɛ n'aw bɛ taa tulonkɛ kɛ n'aw mɔdenw ye jardinw ni fɛnw kɔnɔ a ye taa tulonkɛ kɛ n'aw mɔdenw ye c'est fini aw da tɛ don maliko foyi la i kumana i ma kuma barika b'e la ni barika tun b'e la i tun b'i da bɔ maliko la ni ala tun ye da taaɲɛ kama e tun bɛ mali ye k'a to yen mali ye aw dɛmɛ k'aw bila ka taa kalan aw kana mali jɔ aw taara kalan de kana aw faso ci aw taara kalan de kana aw faso feere aw taara kalan de kana aw faso danbe bɔ a la ko aw bɛna kuma aw ɲɛna yan ne va te faire faute an bɛ ɲɔgɔn na dɛ ni faso ye a bɛ jɔ tiɲɛ de kan kafiri den fɛn fɛn bɛ kuma la bi aw bɛɛ sugu dɔnnen don aw kulɛri dɔnnen don n'aw bɛ fanga la aw b'aw geli datugu mali bɛ ci k'aw sigilen to yen parce que aw b'a ka nan sɔrɔ n'aw bɛ fanga la e faw bɔra dugu min na e yɛrɛ wolola dugu min na wari dira ɲɛmɔgɔ ma k'a ka taa lakana minɛn san k'olu lakana o wari aw y'a kari aw kɔnɔ k'aw makun komi ko tɛ dugu la aujourd'hui tu viens nous dire que ko démocratie cela veut dire quoi mais quand moi je vois ces vieux cons là ça m'énerve quoi quand je vois ces vieux cons là ça m'énerve. La démocratie, cela veut dire quoi? Démocratie ne date fanga la. Démocratie be diyan kono. Mais ni ebe fanga la. Jamana kono donga impôt be sunya ke etoi. Mino be jamana kono donga ke etoi. Bimbeke jamana kono donga ke etoi. Tonya bebeke jamana kono donga ke etoi. O don démocratie tei. Parce que ebe nyamoro zon ko ebe ita sur la leba ta sur. Nimbekera unyana sa le petit taille. A ma fɔ aw ɲɛ dɛ a kɛra aw ɲana de e bɛ kuma ka taa min ni fɛn min ma kɛ n tile la n tɛ se k'an da don o la mɛ nin bɛɛ kɛra aw ɲana yan Ogo Sago cira i ma bɔ ka kɛlɛ kɛ o la Munduru cira i ma bɔ ka kɛlɛ kɛ o la faso nafolo sonyana i ma bɔ ka kɛlɛ kɛ o la blindé au carton i ma bɔ ka kɛlɛ kɛ o la avion coulé au sol miliyari 1,230 ni 30 kɔ n'o tindira asuma san b'a sɔrɔ hari kɛlɛ kɛ avion bɛ ne yɛrɛ bolo mali den kelen kelenna fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ tun bɛ kɛlɛ kɛ avion sɔrɔ miliyari 1,000 ni kɔ bilahi mali tun bɛ kɛ irisi jamana ye o wari e ye kɛlɛ kɛ o la a démocratie ko k'aw ka sonyani kɛ a démocratie ko k'aw ka faso danbe bɔ a la démocratie ko bɛɛ ja nafɔla k'o sonya wa quand je vois ni ne ye nin den sugu ninnu ye quoi ko e bɛna kuma mais n ko kuma sulu de quoi ni ne nin den barika bannen ninnu ye ko bɛna kuma devant le peuple mais c'est décevant la honte mais la question est là ni tun y'a kɛ ka ɲa maa si t'i dɔgɔya yan ni tun kɛra hɔrɔn ye maaw tun b'a fɔ anw ye silamɛw de anw ye hɔrɔnw de anw bɛ ala dɔn anw bɛ miiri ni tun y'a kɛ ka ɲa an tun b'i ka ɲuman fɔ mais i ye ɲuman jumɛn kɛ mali kɔnɔ tu as fait quoi au Mali a bɛɛ zonden race bala ira di l'homme tranquille ninnu kan ka faga de n'i ye ninnu nɛni baasi t'a la dɛ mɔgɔ dɔw b'a fɔ ne ma ko mɔgɔkɔrɔbaw don ko minisiriw don ni zon y'i fa faga i bɛ hinɛ o tigi la wa
mɔgɔ k'i fa faga k'i fa ka nafolo bɛɛ sɔrɔ k'i fa kɛ jugu sago ye k'i fa n'i baw n'i denw k'olu bɛɛ kɛ jugu sago ye e bɛ k'o tigi fɛ ni zo minɛna sariya ye mun de fɔ k'a y'a bolo fila tigɛ n'a ye sonyɛni wɛrɛ kɛ a y'a sen tigɛ n'a ye sonyɛni wɛrɛ kɛ a y'a faga maa si tɛ zon fɛ a ninnu de y'anw ka nafolo bɛɛ suɲɛ ni k'u ma ko jugu sago ko non ko cɛkɔrɔba don cɛkɔrɔba min tun man ka i kaso la bi cɛkɔrɔba min tun man ka i faden kɛnɛ kan ni kumana ko non k'i fa filan don bonya tɛ si ye bonya ye kɛwale de bonya si tɛ kɛwale don hali ni den min wolola bi n'a ye mɔgɔw bonya u b'a bonya n'a ye baara kɛ tiɲɛ kan mɔgɔ bɛ k'a fɛ nkalontigɛla nanbaratɔ kalabanci fasoden jugu miiribali tasibali hɔrɔnkolon e bɛ k'o fɛ ka taa min mais c'est honte an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an bɛ tɔɲɔ fɛn fɛn kɔnɔ ninnu de y'a lase an ma an bɛ kuma jamana kɔnɔ an tɛ kuma jamana kɔnɔ jamana cira dɛ lakana tɛ yen a donna ta bɔra ta aw de ye mali lase nin bɛɛ ma mali bɛ kɔlɔn min kɔnɔ aw de y'a bila kɔlɔn kɔnɔ n'aw tun ye baara kɛ aw tile la aw ka san 10 in n'aw tun ye baara kɛ mali tun tɛ kɛ jugu sago jamana ye tan mais c'est clair et net soso cogo t'a la ATT bɛ taa waati min na Kidali tun bɛ mali bolo n'aw tun nana ka baara kɛ dugu min tun minɛnen don dugu kelen dɔ tun minɛnen don mali ni Algérie cɛ ATT tun bɛ waati min na dugu kelen mais bi ni Bamako tɛ lakana tɛ yɔrɔ si nin bɛɛ kɛra k'aw to min nin bɛɛ kɛra k'aw to min ni ne y'u ye bi Asimi Farabugu minɛna Ɲɔnɔ minɛna Bandiagara minɛna bana tun bɛ mali la don min na kunkolodimi dɔrɔn tun bɛ an na aw bɛna waati min na kunkolodimi dɔrɔn tun bɛ yen aw nana kan dimi bɛ yen ɲindimi bɛ yen disi dimi bɛ yen kɔnɔja bɛ yen senkurubadimi bɛ yen senw kɛrila ça veut dire que an kɛra jugu sago ye ninnu nana u bɛ se k'o bɛɛ furakɛ bi o bɛ se k'a bɛɛ dilan bi o bɛ se k'a bɛɛ ɲɛnabɔ bi cɛ anw bɛ miiri de sa anw bɛ ala dɔn aw bɛ taa kuma lahara de mali tɛ aw bɛ taa nin fɔ lahara de mali tɛ Kasum Tapo tu fermes ta gueule voilà i ye n fa fulan de dɛ mais ne tɛ zon fɛ ne tɛ kalabanci fɛ ne tɛ jugu sago fɛ wallahi ne tun démissionnera le temps de IBK ne tun bɛ k'i fɛ fo saya ni tun ye kɛlɛ kɛ ko wari min dira Bubu ma ko a ka bɔ n'a ye ne tun bɛ k'i fɛ mais nin don e tun bɛ yɔrɔ jumɛn la question est là Asimi kana dan ka mali ci dɛ a ka mali d'a kun ka taa n'a ye lahara a nana sɔrɔ aw de y'a bɛɛ tiɲɛ n'aw tun y'a kɛ ka na Asimi tɛ na o bɛ na fulo k'a ɲɛna a minɛni bɛ ka kɛ mali kɔnɔ ne da tɛ minɛ a donna ni mɔgɔ ye molobaliya kɛ mali la k'i ku minɛ k'i ku don kaso la parce que aw de y'a bɛɛ ɲagami bi malidenw bɛ farafarali min na bi aw de nana ni farafarali ye aw tile la silamɛ ni silamɛw farala aw tile la kafiri ni kafiriw farala aw tile la aw bɛɛ kɔ don ɲɔgɔn na aw ka intérêt kama ka mali ta ka taa feere faransi ma an bɛ tɔɔrɔ fɛn fɛn kɔnɔ aw de nɔya bɛɛ ye an bɛ gɛlɛya fɛn fɛn kɔnɔ aw de nɔya bɛɛ ye toi tu viens me dire quoi le petit taille cɛkɔrɔba fitinin a tɛ bɛrɛ bɔ mais da baara in ka bon ka tɛmɛ a yɛrɛ kundama kan cɛkɔrɔba fitinin a tɛ bɛrɛ bɔ a ye o ye san kalo 12 vɛsi kelen de b'a la k'a yɛrɛ kɛ i n'a komi tubabu bɛ baara de kɛ olu tɛ nin vɛsi dɔnba in ma sɔrɔ olu bɛ baara de kɛ olu bɛ kɛwale de yira wari min filɛ e bolo n'a tun bɛ tubabu bolo u tun b'a don usine de la emploi wari min bɛ e bolo n'a tun bɛ tubabu bolo u tun bɛ ji di u sigiɲɔgɔn ma wari min bɛ e bolo n'a tun bɛ tubabu bolo o tun bɛ so jɔ ka fantanw bila a kɔnɔ e bolo nɔ bɛ min forazi tɛ moti n'i y'a di mɔgɔ ma i taara moti bɛɛ jɔ so a ni sara an na so ninnu bɛɛ kuru ka to bila i ka kaburu kɔnɔ a bɛɛ miiribali a bɛɛ fɛndɔnbali a bɛɛ kodɔnbali aw ma baara kɛ anw ye ko anw ka kɛ aw fɛ aw ma miiri anw ka kɔngɔ la aw ma miiri anw ka gɛlɛya la aw ma miiri anw ka tungalataga la ko anw ka kɛ aw fɛ ten ni dabaranin ye aw ye aw dan dɔn aw ye aw se dɔn aw ye faso mara san 10 don o don ko ni ka fisa ni bi ye après tu viens di ko aw bɛ kuma kana dan ka kuma dɛ bafulu dulon kabakolo la tɔgɔ tɛ e la ni jugu sago tɛ tɔgɔ tɛ e la ni cɛkɔrɔba fitinin tɛ hadamaden n'i kɛra hɔrɔnkolo i kɛra denmisɛnnin de petit taille alors
Nte me vidéo la mbaka fen kala don be bo vidéo la wati sera mana dans le temps min ka di o y'a fɔ olu ye nani kɛ u ye dantɛmɛ walew kɛ halisa u bɛ k'a kɛ fana parce que kuma caman fɔra o y'a minɛ réseau kan mai 91 la Mariko y'o de jaabi n'ale minɛna bi ah mais la roue de l'histoire tourne hein. La roue de l'histoire tourne Mariko man kan ka minɛ bi ko parce que bon i ɲa bɛ nin cɛ na a nin tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye dɛ i ɲa bɛ nin cɛ na a bɛ fɛ sisan faso den kolon k'olu bɛɛ récupérer quoi mais mɔgɔ fɛn fɛn fili kɔrɔ maliyɛn den si tɛ ninnu fɛ Mariko ye mɔgɔ ɲɛnama ye Mariko an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye a ye kɛlɛ kɛ Mali la a ma sonyɛni kɛ mɔgɔ ɲɛnama don aw sɔnna ko min ma Mariko tɛ sɔn o ma mais fili de ye Mariko sɔrɔ Mariko yɛrɛ y'a fɔ ko fili y'a sɔrɔ ni mɔgɔ ye kojugu kɛ a bɛ ɲangi de n'a ɲɛ Mariko filɛ ka ɲangi cogo min na ani ne fana ɲɔgɔn ça veut que Mariko ɲangira dɛ ni ne ye Mariko ta ye ne bɛ siran quoi pour que n kana kojugu nɛnini bɔ n da kɔnɔ quoi ça veut o de la loi c'est comme ça ni ye kojugu kɛ sariya bɛ boli kan taara kaso la o t'i faga o i bɛ tile dama de kɛ dɔrɔn pour que i ka hakili sɔrɔ mais a bɛna da don o fana la 91 kɛlɛ ma kɛ nin kosɔn mais ko a de ye nin bɛɛ bila Mali kɔnɔ aw de ye nin bɛɛ lase anw ma nin bɛɛ ye kɔngɔ de nɔ ye nin bɛɛ ye jugusagoya de nɔ ye nin bɛɛ ye sonyani de nɔ ye Monsieur Tapo Tibiti Tabata man kan ka minɛ bi ko parce que a ye mɔgɔ jaabi min ye 91 la gosi parce que ale ka mɔgɔw sara 91 la a ka compagnon Cabral sara 91 kɛlɛ la Cɛbile Dramé ne kun ti Mali la à l'époque man a ma mɔgɔ jaabi min ye 91 la gosi dɛ Sogɛli ma bɔ ka dɔ fɔ 91 ma publiquement ani dɔ de tun bɛ kuma la o tigi y'a kan yɛrɛ sire min kɛra Mali kɔnɔ Sogɛli y'o de fɔ mais a ma 91 la gosi dɛ fɛn min kɛra mɔgɔw de ye mɔgɔw pousser ka t'u di saya ma ani M5 ka bɔli u tun bɛ fɛ k'o ɲɔgɔn de kɛ Sogɛli ye ninnu de fɔ mais ni Mariko ko k'ale bɛ ka Sogɛli nɛni juguba et ni Zuzu y'a minɛ o la Zuzu b'u ka baara kɛ a banna Kassim Tapo e ye Ousmane Traoré minɛ a di OMT k'a minɛ tile kelen ka taa bila kasobonba la a ma Zuzu foyi direct fo kasobonba la bi e tɛ fanga la e bɛ n'i jɔ ko Democratie a donna ta bɔra ta Ala ka hinɛ i la k'i dayɔrɔ sumaya n bɛ vidéo bila yan nafa tɛ nin na Mariko fana far'i kan mais malidenw bɛ Asimi fɛ dɛ wallahi aw tɛ se Mariko far'i kan i ye Kawujimi far'i kan ka Rasbati far'i kan a dɔ wɛrɛ far'i kan mais aw tɛ se dɛ Mali jeunesse ɲuman bɛɛ bɛ Asimi fɛ u bɛ Sogɛli fɛ wallahi ka da kun jumɛn kan u nalen ni bi cɛ an lafiyara tiɲɛ bɛ k'a fɔ sonyani tɛ k'a kɛ kɛlɛkɛminɛnw bɛ ka san hôpitaliw kɔnɔ tout ça va quoi bilahi kunu ni bi tɛ kelen ye wallahi k'an tɛ ka jɛni avion wari tɛ ka suɲa Mali impôt tɛ ka suɲa kunu ni bi tɛ kelen ye o de ye ninnu ko diya malidenw ye a jugusago ninnu bɛɛ far'i kan o tɛ se hali e tun ka t'i yɛrɛ lafiya wallahi hali e tun ka t'i yɛrɛ lafiya i tɛna don da la fo ka diɲɛ wuli hali i tun ka t'i yɛrɛ reposer quoi ça ne va pas mɔgɔw bɛ tiɲɛ de fɛ bi mɔgɔw tɛ mɔgɔ kɔ dɛ hali ni Asimi sira bila bi mɔgɔ b'a bila mɔgɔw tɛ mɔgɔ kɔ bi dɛ mɔgɔ bɛ tiɲɛ de kɔ wa mɔgɔ bɛ tiɲɛ de fɛ tiɲɛ ye Ala de masquer cogo t'a la voilà tiɲɛ ye Ala de masquer cogo t'a la Kassim Tapo mɔgɔ bɛ tiɲɛ de fɛ ni e tun ye tiɲɛ baara kɛ sini kunu bila mɔgɔ tun bɛ k'i fɛ mais i ma foyi kɛ ko mɔgɔ ka k'i fɛ a tɛ passer cɛkɔrɔba i yɛrɛ lafiya voilà n b'aw bila yan
jamana in dafiri pewu n'a sɔrɔ ni président ko kɔni t'anw na dirigeant bɛ baara la an mako tɛ e kuma la tun kolonɛli Asimu Goyita i ni ka cɛdenw bɛ baara la aw jɛra ka salari kɔ k'o kɛ ka faso kuma bɔ sojɛli kɔdala Mayiga i ye dimi bɔ an faso la o ye manjugu sɔntigi ma fɔ ne ya sɔnkolon dɔɔnin fɔ